An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Tarawele ko duguba ni duguni dugujɛ ɛlɛ ni ale tɛ tɛmɛ dugula ka dɔgɔ ntɔ ma e ni ne anw bɛ segin kana kumaso kɔnɔ bilakunkɛ o ti magwan ye bilakun min bɛ e ni ne la o de ye kunnafoni laseli o laseko ɲuman ala k'o nɔgɔya e ni ne ladiramɛjama olu sigikun ye kunnafoni lamɛnli ye o lamɛnko ɲuman ala k'o nɔgɔya u ye misigɛnna mana min kɛ daga sunɔgɔ la n'a wulila o senfa biribiri kelen a na o kɛ pasiri sɛbɛnw dafan bɛɛ a tora e ni ne an ka don a kɔnɔ pasiri kun fɔlɔ a bonya a mina a karama a n'a dawula ntɔma y'a bɛɛ lajɛlen d'i ma i b'a jalo n'i y'a bɛɛ lajɛlen di an b'a minɛ ni barika ye fɛn min ye kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ min ne ne fɛnɛ b'a ta n b'a ta lamɛnba jɛkulu olu bɛɛ lajɛlen ka yamaruya kɔnɔ o bɛ kɛ indépendant a b'ale ko fɔ bɔko 5000 100 11 u b'a bi tinɛndon bɔli don ka bɛn ni octobre kalo tile 4 san 2000 ni san 21 fasiri a bolo dan bɛɛ fasiri jɛkulu ma olu de fɛ i b'a jalo fɛn min ye an ka wolomasiri tabaw ye ka se ka kɛlɛ ka ta ka ɲɛsin juguw ma n'o bɛ jatigɛ wale kɛbaw n'a bɛ olu ko fɔ n'an k'u ma ko terroriste i b'a jalo o kɛlɛ tɛ se ka taa ni kɛlɛkɛminɛn tɛ wa kɛlɛkɛminɛn n'i ko o kumana fɛn min ye ko ka a lakika ko ka a sɔrɔ jugu ninnu ka se k'u kɛlɛ a bɛ pankuru a b'ale ko fɔ pankuru min bɛ yen n'an k'u ma ko hélicoptère i b'a jalo o 4 blindé kɛlɛkɛ pankuru awɔ ko et puis blindé Allah o 4 awɔ u b'a fɔ ma ko type MI 171 a 4 Mali y'a sɔrɔ k'a da fara ka bɔ a mana kɔnɔ awɔ kurakurani wara zimbole zimbo wara zimbo zimbo wara zimbole famaw ye wara ye famaw ye wara ye wara zimbole wara zimbo voilà i b'a jalo naamu fɛn min ye o kuma na an ka taa kunungo ta yɔrɔ o b'a sɔrɔ kunungo de jara Mali ale ni Irisi danga a n'a ka waati i b'a jalo a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kuma na a ko kɔni a bɛ ka tunɔ bɔ parce que b'a ka fɔ la a ko minisiriso min bɛ n'a ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw olu ka minisiriso ma ani wolomasiri taba kɔrɔ dɔw bɛ ministre de la défense des anciens combattants parce que b'a ka fɔ la a ko colonel Sadio Kamara ko ni avion minnu filɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a bɛ wele ko hélicoptère a ko jumadon n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min kɔni ye fasiri b'a ka fɔ la a ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ ko wulikajɔ kɔni kulu kɔni kɛra fɛn min ye ka taa ni avion in kɔni ni ka taa a nɔfɛ a ko o bɛnna fɛn min ye octobre kalo ale tile fɔlɔ yɛrɛ ma ko ye fasiri b'a ka fɔ la a ko avion min filɛ n'a bɛ hélicoptère n'a bɛ ale ko fɔ fɛn min ye ko blindé yɛrɛ de ko ye i bɛ blindé dɔn wa ni kolo don bɛ kisɛw ti fɛn k'a la a kolo don bɛ k'a jo k'a kɛ o de blindé a kolo jun bɛ a bɛ shuru ko min na o tɛ banamana ko ye dɛ ayi batara ko sɛ ɲɛji bɔ i b'a jalo ko type MI 171 pankuru yɛrɛ n'o bɛ hélicoptère in ko fɔ tɔgɔ kɔni y'o ye a ko ka fara o kan fɛn min ye kɛlɛkɛminɛn wɛrɛ olu kɔni olu dira anw ma koyi i n'a fɔ marifaw o kuma na ani marifakisɛw olu kɔni olu kɛra gansan ye o dira an ma kɔnɔ la awɔ an ko min ma ko cadeau o dira an ma nka avion in jɔn d'a di dɛ avion in bɔra Irisi de kɔnɔ ninnu di avion in sanna dɛ marifakisɛ ni marifa ninnu u y'o d'an ma fɛn wɛrɛ awɔ o dira an ma kɔnɔ tabarikala avion in an kɔni an y'o san ko ala ka Irisi balo amina rabi i b'a jalo fasiri kɛ b'a a ko aéroport international mun tɔgɔ dalen don Baba Modibo Keyita la n'a bɛ Senu o ye Senu ye fasiri b'a ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yeli ko minnu nalen filɛ ko minisiri a y'a jira k'a fɔ ko wari min bɔra ka don a la ko maa m'an dɛmɛ fɛn min ye nin wari a bɔra an yɛrɛ ka jiginɛ kɔnɔ faso an yɛrɛ ka kɛsu kɔni tabarikala jan bɛ se koyi an yɛrɛ ka kɛsu k'o kumana avion 4 a wari bɛɛ lajɛlen a bɔra anw yɛrɛ kun o kumana Irisi ale de avion in kɔni feere anw ma nka minɛn minnu filɛ ni n bɔra k'o f'i ye n'o ye marifa ye ani marifakisɛw ani fɛn wɛrɛw k'olu kɔni olu dira ma kɔnɔ la k'an ka olu ta k'o fara avion kan k'an yɛrɛ dɛmɛ ni o ye o Irisilakaw k'u ni ce u yɛrɛ ye parce b'a ko o de kun kɔnɔna la sa n'i y'a ta ni ka a lajɛ ko an bɛ don min na ko bi n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jatigɛ wale kɛbaw o kɛlɛli ko fo pankuru o kumana o kɔni o ka kɛ aw bolo dɛ ko jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ko nin pankuru 4 min ne ni nalen filɛ nin ye sa ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ ko nin na kɛ sababu ye an ka wolomasiri tabaw i b'a jalo fɛn min kɔni u na se ka jugu ninnu k'u dagajugu kɔni k'o bɔ anw da la kana a n'a ka waati u bɛ kɛlɛ mulu kɛ ka tila k'a fɔ k'u bɛ boli ka t'u dogo a dɔ la n'u kɔni n'u ye binganiw n'u y'a boloda pankuru kɔni u na to sanfɛ munumunu salo la fɛn min kɔni ye ka dugumamaw kɔni ka kunnafoni di olu ma k'u kumana jugu ninnu o kumana k'u bɛɛ lajɛlen ni k'u ta tiɲɛ faseri ale ye nin ye an ye min sama ka bɔ o kumana
indépendant kɔnɔ fasiri jɛkulu ale ka nɔbila sɛbɛn n'u ka bidon bɔli ntɔma an bɛ indépendant na fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo i yɛrɛ fɛnɛ de fo i ka yɛrɛ ye ci baara kɛ ko ɲuman lase la e ye indépendant bila ne bɛ bɔ ni fasiri sɛbɛn an ko min ma ko le pouce ne bɛ n to nɛrɛ la ka kansiri bɔ zira la ntɔma i bɔra ka i k'a dɔn ayiwa pankuru min ni ka o maana k'a fɔ ko min ye an ka lakana tigilama wolomasiri tabaw ye k'a fɔ ko u ye o 4 min sɔrɔ i ka dɔn a kɛn bɛ nimisi wasa dan ye Aji ba cɛmɔgɔ Tarawele ntɔma a kɛn bɛ ka kalimusu dabaji la ni ka nɔbila bolo da ko bamananw ko ayiwa min ye muruni daja kojugu k'a dɔ la a bɛ a tan fara dɛ ko min ye i ka dɔn an ka lakana tigilamaw ye k'u kɔni kolo b'a la ka don ko nka i ka dɔn k'a fɔ ko min ye sa dogolen k'o de fɛnɛ bɛ kwa dɛ ko nin waati laban ninnu kɔni na ko maa bɛ se k'a fɔ ko min ye an ka lakana tigilamaw ye k'u kolo kɔni b'a la ka sɛbɛkɔrɔ don minɛ ko hokumu kɔnɔna la ko nka i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye jan ko nin waati laban ninnu na n'a ma ɲa k'a fɔ anw bi kɛlɛ bunna kun kan n'i ye minɛn kɔni sɔrɔ o kɔni ye tɛmɛ an ka taa so ye k'a laban o kɛra i bɔra k'i da don pankuru 4 min na n'o ye i ka dɔn k'a fɔ type M1 blindé n'o ye hélicoptère ntɔma ko nka i k'a dɔn k'a fɔ k'a kuma kɔni cayara ko hali n'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ anw ni Faransi an ka sɔ kɔni t'a la ka fi da kelen kɔnɔ nin waati laban ninnu na jan ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa nanzara jamanaw ye ko olu kɛn bɛ k'u ɲɛ da to min na faso Maliba kɔrɔla la Fasiriba a ko i k'a dɔn k'a fɔ lakana ko okumu kɔnɔ ko tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ minɛn ye sɔrɔ fɛn ye ko nka i k'a dɔn k'a fɔ ko e ko i kan ka bɔ n'a kuma ye k'a da fɛrɛba kan wa ɲininkali to min sigi bɛɛ ba cɛmɔgɔ ko a ko n'i y'a lajɛ anw ka lakana tigilamaw n'i ye finitigi kɔni kofɔ k'i bɛ makun tigilamaw i bɛ olu de kofɔ an ko min ma ko la grande miette ko nka ko nin waati laban ninnu na k'u kɛn bɛ ka yɛrɛ fɔ ni ko o ta k'o fara u bolo da la ko nka i k'a dɔn ko ji bɛɛ lajɛlen ni a tɛmɛ sira don ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye nin pankuru 4 min n'a kɔni sara faso Maliba fɛ n'o k'a ma ko hélicoptère MI 171 ani i k'a dɔn k'a fɔ marifakisɛ ani marifa minnu n'olu dira an ma kɔnɔ ye Irisi jamana kɔni fɛ ko a ko kɔni b'a la ka mankutu fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ko kumana ko n'i ye maliden yɛrɛ ta k'a lajɛ bidi na ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa nin pankuru min kɔni filɛ k'a sanna tiɲɛ don faso nafolo la ko nka i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ka yɛrɛ ɲɛfɔ ani ka pankuru ka a bugulatigɛ olu bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan k'olu ye filibanciya baaraw ye dɛ ko sabu i k'a dɔn kɛlɛ okumu kɔnɔna la ko maanifin i seko ni damayira i t'a bɛɛ lajɛlen ta ni k'a da kɛnɛ kan ko sabu i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye ayiwa nin pankuru ninnu sanni ko tiɲɛ don a bɛ kɛ sababu ye k'an ka lakana tigilamaw k'u dili don k'u jo k'u kɛ keye ko nka i k'a dɔn k'a fɔ ko Mali kan ka jateminɛ dɔw ni ka olu kɔni fara an bolo da la n'o ye makuntetew ye ka ɲɛsin an ka lakana minɛnw olu caman ma ko sabu maati jugu dɔ bi na ayiwa ko n'i y'a lajɛ min ye i ka dɔn fɛrɛ ni dabali an ko min ma ko stratégie ko n'i y'a lajɛ ko kɛlɛ bunna kun kan ko maanifin i ni maa min bɛ ɲɔgɔn na ko ni i ko i ka s'a tigi la ko ayiwa a bɛ kɛlɛ kɛ ni kɛlɛkɛminɛ min ye ko n'i y'o dɔn k'o lasa i ja bɛ gɛlɛya a tigilama la k'o de lasa i ka dɔn k'a fɔ an ka kɛlɛkɛ pankuru minnu filɛ k'an kana i ka dɔn waaso ni a ye k'an kana dɔw ta ni k'a bila fɛrɛba canal la ko sabu i ka dɔn ayiwa ko misali la ko min ye i ka dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw la ko min ye Mali ani Burkina olu ka kɛlɛ min kɛra n'u ko ma ko gɛri a ka a fanba ko n'i y'a lajɛ ko a kɔni bɔra Burkina ka filibanciya baara dɔ de la k'a sababuya kɛ ko Mali teri dɔ o nana ka na Mali la ayiwa ko a donni kama Baba Musa Tarawele ale de tun ye Mali jamana kuntigi ye ayiwa ko a ye Mali ka ayiwa lakana minɛn dɔw a ye o yira o tigilama la o de fɛnɛ taara ka taa fɔ i k'a dɔn Thomas Sankara ye e b'a la ka siran Mali ɲɛ Mali t'o bɛɛ ye koyi minɛn min b'u bolo minɛn kɔrɔlenw don minɛn min b'u bolo a marifa dɔw n'i ko k'u ka ci yɛrɛ an ko min ma ko peut-être o y'a dɔw ye. Siga gɛrɛ siga la. Ani tulu nɔgɔ. Ko obsolète. Ala. Toma ko ni kara bɛ ɲɛ wɛrɛ ɲɛ la o fana bɛ t'i munumunu sɛsulu da la o fɔ Thomas Sankara ye ale fana m'a bila da girindala o jaja Baba Musa u y'a nɛgɛ k'a kɛ ba falen kan jaja Baba Musa a ye minɛn minnu kun yira o la o donni kama a t'a bɛɛ ale ka sekun ko olu ka dabali dakala tigila ba a bɛ taa kolon de yira la a taara kolon de kun yira o la jaja a latikaw birifini biri b'olu la tigi la
Kotoma Sangara o fana y'a bɔ a ɲɛ la kɛ Mali ka ko tɔ laban bɛɛ lajɛlen b'o dɔn ko Kasani Yada n'o ye i k'a dɔn maa min bila ka i jan ka ɲɛgɛnɛ kɛ bɛɛ lajɛlen b'o laban yɔrɔ dɔn ko Bɔnɛ Kasani ka bɔ Burukina ɲɛna ko Burukina kɔni y'a dɔn k'a fɔ jaja fɛn dɔ bɛ Mali ka birifini kɔrɔ ko kuma na ko bi na ko n'i ye jateminɛ kɛ k'an ka lakana tigilamaw k'u kɔni bɛ fɛ ka kunnafoni cari ko kunnafoni ye a carili u fɛ o ye wajibi ye nka lakana ko okumu kɔnɔna la ko maa t'i ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan dɛ wa maa t'i seko n'i damayira yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ko buna adamaden n'i seko bɛɛ lajɛlen kɛ n'i kɛɲɛ ko nana ko o fɛnɛ bɛ taa ni i ye ko kuma na sa ko ale kɔni bɛ min fɔ n'o ye El Hadji Ba Sɛmɔgɔ ye ko k'a dɔn ko bi na ko n'i y'a ye jamana marabaw fɛnɛ ye i k'a dɔn ayiwa an ka nakana ko in k'a minɛn ninnu ta k'a bila fɛrɛba kanna la ko ayiwa ko e ko k'a tɛ se ka kɛ kun dɔw ye wa n tɔ ma i tɛgɛ kuru a fɔ ko kelen k'a kɛ kun de ye min b'a to bi na jugu minnu bɛ yen n'u ɲɛ sɔri bɛ an na ko yalama k'a kɛ kun de ye ka se ka olu baba k'u lasiran wa ɲininkali tun bɛ sigi bɛɛ est pour dissuader ses ennemis o ɲininkali kelen ntɔma a filanan ko yalama a kɛ kun de an ka jamana marabaa ninnu fɛ maliden minnu kɔni bɛ yen nɔ i ka dɔn n'u kɔni bɛ ka danaya da ayiwa ni jamana marabaa ninnu ka bi na ka se ka malidenw k'u lasɔ yaasa malidenw ka se ka u to fanga la u ka se ka waati kɛ ntɔma a sabanan ko yalama k'a kɛ kun de ye minnu bɛ yen nɔ n'o ye an ka bolodi cɛjan ni an ka dɛmɛbaakulu ye n'olu murutilen don an ma k'u kɔ don an na tile fila in na k'a kɛ kun de ye k'a yira olu la k'a fɔ u don u tɛ an bɛ se ka i k'a dɔn minɛn sɔrɔ wa o fana ye ɲininkali wɛrɛ ye min to min sigira k'a kɔni mana kɛ nin kun o kun ye ko maa man ka tɛ ka i ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ lajɛlen k'a ta k'a da kɛnɛ kanna la ko ayiwa a dɔw bɛ yen nɔ jan ko minnu bɛ yen nɔ n'u fanga ka bon k'olu kan ka to gundo la dɛ ko tuma na ko bi na ko siga tɛ min na Mali kɔni an bɛ kɛlɛ la an bɛ kɛlɛ min na o ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa terrorisme kɛlɛ an bɛ kɛlɛ la an bɛ djihadisme kɛlɛ la an bɛ kɛlɛ la an bɛ banditisme frontalier kɛlɛ la ani i ka dɔn k'a fɔ ayiwa kɛlɛ min n'o k'a ma ko intercommunautaire n tɔgɔ ma fasiriba ko ayiwa bi na ko min kɔni dɔnnen don k'a ka kan i ka dɔn k'a fɔ ayiwa min ye an juguw ye u kana se ka i ka dɔn an ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ lajɛlen lakodɔn k'a lasa ko i ka dɔn ko bi na min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa nin b'a la ka kɛ waati min na Mali b'a la ka nin minɛn sɔrɔ waati min na k'o y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ Mali yɛrɛ ni Faransi k'u ka sɔ t'a la ka fi da kelen kɔni kɔrɔda la ko tuma na ko min ye armée ye ko tiɲɛ don i ka dɔn fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ɲɛfɔ ko nka i ka dɔn ko fɛn dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu tɛ ɲɛfɔta ye ko fɛn dɔ bɛ ɲɛdɔn ka sɔrɔ a ma si fɔ nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa le poste kɔnɔ Ba Cɛmɔgɔ Tarawele ale ka nɔbila don a y'a poussé Cɛmɔgɔ a y'a poussé Iba Jalo a ye kuma min fɔ dori tɛgɛ don a ti dugujɛ ladilikan don ni maa min bɛ ɲɔgɔn na n'a y'i se kɔni n'a ye o dɔn a dɔ la a fana bɛ taa fɛɛrɛ dɔ de ɲini nka e se kɔni n'a t'o dɔn e bɛ bɔ a ni sancɛ kuma bɛɛ fɛn min ye ladilikan a faamuyara kunnafoni halisa bɛ tɛmɛ n'a ye o bi bɛn l'indépendant halisa n'ale bɛ to ɲɔgɔn bolo parce que jɛkulu halisa olu de kuma bɛɛ Iba Jalo fɛn min ye o kuma na an ka kiimɛli min bɛ yen n'ale bɛ fɔ ale ma ko baccalauréat Iba Jalo kilasi 12nan a jaabiw u bɔra ka bin san 2000 ani san 20 san 2000 ani san 21 a examen o kuma na u jaabiw bɔra ka bin Iba Jalo fɛn min ye jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen n'i y'a lajɛ 100 o 100 maa min kɔni n'ale sera ka bɔ ni n'ale sera ka kuma na jɔyɔrɔ sɔrɔ olu kɔni tɛmɛna o bɛ taa maa 30 ani 8 a n'a kunkanfɛn 75 ani 5 100 o 100 ɲinan ta cayara dɛ 8 a n'a kunkanfɛn 75 a ma salongo ta sɔrɔ salongo tun tɛ 20 ni dɔɔnin a tɛmɛn'o la salongo ta kun a tɛmɛn'o la salongo ta kun ye 21 ani a kunkanfɛn 56 k'a bɛ san 10 bɔ Bagi ma deli ka nin to ɲɔgɔn sɔrɔ tabarikala a bɛ san 10 bɔ ni maa kɛ ma deli ka Fasiri Bagi Fasiri Kɛba o ko jaabi bulu filɛ nin ye n'a bɛ kilasi 12nan ko fɔ n'an ko ma ko baccalauréat fɛn min ye Fasiri Ba ka fɔ la a ko a jaabiw kɔni a bɔra ka bin dɛ jaabi mulu bɔra ka bin a ko n'i y'a lajɛ a kɛra juma don fɛn min ye juma jiginnew yɛrɛ kɔfɛ Fasiri Ba ka fɔ la a ko maa 100 ani maa 80 ani maa 100 ni maa 87 Iba Jalo olu kɔni de tɔgɔ sɛbɛnna a ko maa min kɔni n'olu ye ɲɔgɔn dan kɛ maa 1000 maa
ba kɛmɛ ani 71 olu kɔni olu ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min kɔni ye o kumana nin ko in na jɔyɔrɔ kɔni olu y'a sɔrɔ parce que ba ka fɔ la a ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ an bɛ don min na i ko bi maa minnu kɔni bɛ n'olu ye wuli ka jɔ kɛ bangi kɔni ni ka a kɛ a ko n'i y'a lajɛ n'i y'o jɔ 100 la maa 38 a n'a kunkanfɛn 75 olu kɔni olu de ye bilisi niyɔrɔ sara olu wulila k'u jɔ n'o ye olu kɛra garisɛgɛ dumantigi ye Iba Jalo olu kɛra garisɛgɛ dumantigi ye a ko nka n'i y'a lajɛ fɛn min ye ba numan fɛ bolo fɛ ko kumana olu de kɔni olu maa caman kɔni o de ye bagi sɔrɔ yen yɔrɔ ninnu na maa caman de ye jɔyɔrɔ sɔrɔ yen fan jumɛn ba numan fɛ bolo Rive gauche o ye yan de o o kumana ba kɔfɛlaw ma olu ta de ma caya kosɛbɛ u ko maa min kɔni ka maa pasita cayara o ye ba numan fɛ bolo ye Rive gauche 100 la o kumana olu ye 45 olu wulila k'u jɔ n'o ye Kulukoro an ka dugu ko o kumana an de bi bɛɛ kɔfɛ dɛ aw dun ka jaabi de bɔra bɛɛ fɛnɛ ta ɲɛ an ta bɔra bɛɛ ta ɲɛ aw ta bɔra kabini sɔgɔmada fɛ ne y'aw ta mankutu sɔrɔ ko 100 la 33 a n'a kunkanfɛn 9 o de passera Kulukoro k'an bi bɛɛ kɔfɛ dɛ Allahu Akbar san wɛrɛ fɛnɛ san dɔ ye Ala ka san wɛrɛ ta nɔgɔya amina rabi Iba Jalo parce que ba ka fɔ la a ko o kumana ɲinan bagi n'i y'a ta k'a lajɛ ale kɔni a cayara ni salon ta ye k'a sababu kɛ salo 100 la maa 21 a n'a kunkanfɛn 56 olu de kɔni ye bagi sɔrɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen n'i y'a maa pasitaw fara ɲɔgɔn kan parce que ba ka fɔ la k'o kumana a bi san 10 ɲɔgɔnna bɔ k'o kumana bagi ni maa hakɛ ka pase k'a bi san 10 bɔ ani ɲɛnafin kumaw na dɛ an ka bi ye Ala ka san wɛrɛ fɛnɛ jani ɲɛna ye ya rabi ama Ala k'a kɛ parce que ba ka fɔ la a ko ministre min bɛ n'o ɲɛsinnen don kalanko ministre ma n'o bɛ Sidibe Dedewu Usman n'a bɛ ale ko fɔ k'ale kɔni a ye kuma minnu fɔ jaabi ninnu bɔlen kɔfɛ k'a kɔni a ye foli ani tanni a y'a ta k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa ma kɔni n'u y'u sen don ɲɔgɔn dan a ko bɛɛ lajɛlen na k'a y'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn maa ma sen donna la a ma maa bɔ maa la fɛn min ye ɲɔgɔn dan a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden na ni k'a ɲuman tɛmɛ cogo min na ɲinan san in kɔnɔna la k'a ye foli ani tanni a y'a ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Fasiri ale ye nin ye an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ Fasiri jɛkulu ale ka nobila sɛbɛn n'o ka bidon bɔ ntoma ne e indépendant bila ne bɛ bɔ ni Fasiri sɛbɛn an ko min ma ko le pays an doit kɛ Bouakari Yelkoye ale ka Fasiri sɛbɛn don ka Burema Gindo ale de kɛn bɛ ka kalimu ni ka su dabaji la ka nobila bolo da ni y'u ka bɔ ko 1,58 ye bin tɛnɛndon bɔli do octobre kalo tile 4 san 2021 ntoma ko bamananw ko ɲɔgɔn tɛ n badenw na o ye tiɲɛ ye nka ɲɔgɔn tɛ muso wɛrɛ denw na o ye nkalon kuma ye Mali ani Faransi i ka dɔn nin ye u mankutu ye ko min ye i ka dɔn malidenw ye k'u kɛn bɛ ka ɲɛ sɛbɛkɔrɔ ɲini ka ɲɛsin Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron a da o ye falakɔnɔ bin min tigɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ani an ka jamana kɔnɔdenw ma k'o sabula an ka politiki maaw u ma to kɔ jamana kɔnɔden kana bilalenw ka kulu n'o ye société civile o ɲɛmaaw olu fɛnɛ ma to kɔ lafasalitɔnw ma ɲɛmaaw n'u ko ma ko responsable syndicaux olu fɛnɛ bɔra ni k'u da sɛbɛkɔrɔ ko Emmanuel Macron na Fasiriba a ko i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa min ye bi na n'i ye jateminɛ kɛ Mali ani Faransi cɛla ko maa bɛ se k'a fɔ ko u ka sɔ a t'a la ka fi da kelen kɔnɔna la k'a sababuya kɛ ayiwa a jukɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen olu t'a la ka ɲɛfɔ ko Emmanuel Macron dongo k'a kɔni ye i k'a dɔn i da sɛbɛkɔrɔ ko min ye i k'a dɔn Mali ani malidenw na ko maa minnu bɛ nin nɔ Mali kɔnɔ n'olu kɔni dusu ka teli olu fana ma a ko a bila dajirin da la u m'a to ɛlɛn ni hali fiɲɛ ka Emmanuel Macron ka kuma fili u fana bɔra a kɛnɛ o fana bɔra ntɔ ma min b'o kun ni kan cɛ kuncɛbaya min ye Emmanuel Macron bila ni ka i ka dɔn e kelen tɛ kuma la koyi kelen tɛ kuma la dɛ i bɛ kuma kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko da t'i kelen kun koyi ko Emmanuel Macron k'a ye fɛn o fɛn fɔ Mali ma k'o ti fɛn kɛ anw na ko sabu anw tulo fara ye sama tulo fara ye anw mago tɛ an kɔ kuma na ko kuma na ko min ye Mali ko senkɔrɔ jugu k'o ka fisa ni jugu ko jugu kun kɛlen ka fisa ni senkɔrɔ jugu a ka fisa n'a ye dɛ ko Emmanuel Macron ko jugu min don ko teri min ni i k'a dɔn k'a fɔ a kɛn bɛ ka birifini biri a yɛrɛ la ale ta y'an teriw kan di ale n'an ka teriya ye teriw kan di ennemi voilé en ami ka jugu ka birifini biri i jugu la o ma ɲi dɛ jugu kun kelen ka fisa n'o ye y'a ye o b'i fa de ma o ɲinama ntɔma Burema Gindo Burema ale de
jama ka hakɛto hakɛti la ale de ye kalimusu dabaji la ni ka nin ko in gundo bɛɛ lajɛlen ni ka a bɔrɔtɔ o Emmanuel Macron n'o ye Faransi jamana kuntigi ye i k'a dɔn k'a fɔ k'a kɔni bɔra ka i k'a dɔn kuma kalantan ani i k'a dɔn a da ye fana kɔnɔ bin tigɛ ka ɲɛsin an ka jamana an ka fanga ɲɛmaa gouvernement kuntigi dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga o bɔra i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ seleke 4 tɔnba kɛnɛba min kan ni ka gundo caman bɔrɔtɔ ni ka tila ka i k'a dɔn ayiwa malidenw ka laɲini ko o bolo da k'o de senfɛ sa min ye i k'a dɔn Faransi ye k'o ma bɛn ale ma cogo si la ko sabu Choguel y'a fɔ ko ka anw ni Faransi to pankuru kɔnɔ ko Faransi bɔra pankuru kɔnɔ ka anw to an yɛrɛ ma ko kuma na ko k'i cu ni anw ye o ye janfa ye dɛ a banna i y'a faamuya Choguel yɛrɛ ye kuma in munumunu de payi n'o tɛ bamanankan na n'i ye nin fɔ dɔrɔn an b'a fɔ nin ma ko janfa a banna ka bɔ ni kɔfɛ siranin ye aw bamananw b'a dɔn n'o tɛ bamanankan na o ye janfa de dɛ Choguel ye komi ale ye kɔrɔbɔrɔ ale ti i b'a sɔrɔ a ma sɔn ka a da kɛnɛ kan n'a sɔrɔ kɔrɔbɔrɔ k'a tun bɛ sɔn k'a fɔ a tun b'a fɔ dɛ n tɔ ma i y'o janfa min fɔ tigitigi Choguel Kokala Mayiga a ko o de ma k'o fɔ waati min na a y'i ka dɔn k'a fɔ min ye Emmanuel Macron ni tobira ko k'a balabala Macron ni tobira k'a tɛ ɲini ka sisi Macron ni tobira k'a bura ko Emmanuel Macron aw fɔ i ka dɔn k'a fɔ Nations Unies ka kɛnɛba kan k'a bilenna de turi a bɛ bilen dɛ olu bɛ ten de n'olu kɔni n'u dimina u bɛ bilen ka sin ka u ɲɛda ye b'aw k'i ye foronto k'o la a seginnen ka taa Faransi a sina ka i k'a dɔn ayiwa kuma baara ta ko Mali fanga ɲɛmaa gouvernement kuntigi k'o ye kuma min fɔ ko Moriya ko tu mɔgɔ ti datigi balada sago fɔli la sa a ka jamana kan an fana bi mun kana da ko wa ko Choguel ko bɛ gouvernement min na ko gouvernement yɛrɛ légitime ko o tɛ gouvernement légitime ye awɔ ko o bɛ taa kuma Mali tɔgɔ la ko o tɛ gouvernement légitime ye ko maliden bɛɛ lajɛlen ka gouvernement ti o bɛɛ bɛ anw de ma yan ale ka foyi t'o la o bɛɛ bɛ anw de ma ko wa ko malidenw t'a la ka miiri o la ko légitimité min na ale b'a la ka o fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye ayiwa Choguel ka gouvernement ko Choguel taara ka taa i k'a dɔn nkalon kumaw ni ka olu de da ɲɔgɔn sanfɛ diɲɛ seleke 4 kɛnɛba canal la ko tuma na ko n'i y'a lajɛ ko coup d'état ninnu n'olu kɛra anw ka jamana kɔnɔ k'o de kɛra sababu ye ka nin gouvernement sigi sen kan o den ni gouvernement ye awɔ ko den ni gouvernement ye ko n'o tɛ ko nin gouvernement ko nin tɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka gouvernement ye dɛ k'o la sa ale kɔni bi i sinsin ka i balan k'i sɛbɛkɔrɔ bala k'a fɔ k'olu kɔni bi yan Mali la kun min kama k'o de ye i ka dɔn cɛnikɛla jugu ni jatigɛ wale kɛba fariya wale tigilamaw kɛlɛli ye ani Mali ka lakana a kɛ to k'i jɔ dɛ Emmanuel Macron malien de don wa ayi dɛ mun malien mais anw malien de kan ka nin fɔ ne kɔni t'a dɔn ale ka mun bɛ nin na o ayi ne bɛ fɛ k'a dɔn wala yɛlɛmana a ye nationalité 2 ta wa a fɛnɛ y'a fɔ ka da kan dɛ a y'aw kunna da koyi a y'i kunna da dɛ an tɛ fitiri wale dɛ nka a y'i kunna da yan dɛ an tɛ fitiri wale kɔni a ye min fɔ i y'o mɛn a ye mun fɔ Emmanuel Macron ko olu mana u yɛrɛ ma ko n'i y'a ye olu bi yan k'olu mana n'u yɛrɛ ye dɛ ko aw de ye wele bila olu ma k'olu ka na ko tuma na ko ayiwa n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu kɔni bi yan ni nɔ ko tuma na ko bisa ko anw bɛ bɔ ka i k'a dɔn fitiri wale yan ni ka o fari da ni jumɛn ni jumɛn k'olu tɛgɛlɛ kɛ an de ye olu wele an y'u wele don min na an m'u fo wa ko n'olu kun tɛ ko sisan b'a sɔrɔ ko kulusi panini k'aw b'u k'o don aw b'a la ka Alahu Akbar o bɛɛ ye tiɲɛ ye Ala n'a kira Alahu Akbar o bɛɛ ye tiɲɛ ni kamalen ja ka kelen nka ne bɛna min fɔ a ye awɔ sa ne bɛna min fɔ a ye n ka kuma las'a ma a fɔ Macron ye ko a ye mun fɔ o ye tiɲɛ ye tiɲɛ la o ma n'u yɛrɛ ye jɔnkuna de y'u wele u nana u nana tuma min na tiɲɛ la o ye mɔni bɔ an sen na a kɛra sabula a y'a sɔrɔ jamana lakanako la an bɔgɔ fɛgɛyalen don siga t'a la jatigɛ wale kɛbaaw u tun bɛ nalen Bamako o don a kɛra nka o donni kama anw wulila an m'u fo wa an y'u fo an m'an den dɔ yɛrɛ tɔgɔ da u ka jamana o kɛra dɛrɛ a ma dɔ ma da François Hollande la wa o kɛra u nalen yan bonya o bonya bɛ yen n'o kan ka kɛ an m'o bɛɛ f'u ye wa o kɛra an m'a f'u ɲɛna ka u yɛrɛ ka président m'a fɔ ko kumana olu nana juru de sara Mali ye wa o kɛra tuma min na olu ka jamana a bɛ bolo la deuxième guerre mondiale kosɛbɛ u bɛ bolo la ni anw kun ma taa anw de fɛnɛ ma t'u bɔ bolo la wa n'anw kun ma taa sisan b'a sɔrɔ u b'a la k'a fɔ ko Guten Tag a ma kɛ wa awɔ o kɛra tuma min na alimakan fɔ olu m'a fɔ k'olu nana juru de sara u y'a fɔ a donni kama u ye mun fɛnɛ fɔ u m'a fɔ ko o kumana u bɛna fɛɛrɛ kɛ k'olu mana toli kama yan dɛ k'u bɛ fɛɛrɛ kɛ teliya la ka jatigɛ wale kɛbaaw k'u gɛn ka wusu u nɔfɛ ka yɔrɔ d'a ma an ka to a nɔ la nka a donni kama u m'o fɔ a daminɛ kɔ na ka taa bila Kidali dawolonin na awɔ
kidali dawolonin dɛ u ye u gɛn u sera kidali dawolonin na dɔrɔn ko Mali sɔrɔsiw o tuma na aw k'aw jɔ yan nɔ aw k'a tɔ to anw ma o ma kɛ wa k'anw bali ka don kidali o ma kɛ wa o kɛra a y'olu wele olu nana ni naka min ye u ye kuma min fɔ o yɛrɛ o fana kɛra bi wa ayi a ma kɛ fitiriwaleya bɛ yɔrɔ jumɛn fitiriwale sɔn ye finijɛ ye ne ye to fitiriwaleya ma yɔrɔ la ma fasiriba ko min ye Emmanuel Macron k'ale bi n'a ka bi k'a ma i tɔ to k'a ko i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa Mali marabaw n'o ye i k'a dɔn furancɛ fanga maa ɲɛmaw ye k'u ka ayiwa fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ waati min n'o kɔni bolo dalen don ka ɲɛsin furancɛ fanga ma k'u ka i k'a dɔn o waati k'u ka kala sɛmɛ o la k'u kana o kɔsago fɛnɛ dɛ nin tɛ gɛlɛn min ka ye forotigi ma ko jɔn ka ye nin ye Allahu ara da ne bɛ ɲininka ko maliden de don ay maliden kɔni tɛ parce que ale bɛ ka kuma min fɔ e de la ka maliden de ka kuma e de la ka Macron jamu ye an ka jamu mais min fɔ parce que ale bɛ ka kuma min fɔ nin ye malidenw de bɛ se ka bɔ ka nin fɔ n'a ale bɛ ka nin fɔ ko a bɛ ta ne kɔni bolo kɔni ale bɛ ka don a da sago de fɔ ntɔma a m'i tɔ to tuguni dɛ ko an ka jamana marabaw k'u ye layidu minnu ta k'u ka jɔ layidu in kɔrɔ dɛ ko yanni février cɛ k'u ka labɛn bɛɛ lajɛlen kɛ février kala ka ta u k'u ka koso ni kasaw cɛ u ka u yɛrɛ ɲini k'u ka ayiwa maaminɛba min n'u b'o o fɛnɛ la ani fanga sinamatɔn maa ɲɛmaa politikimaw k'u b'a la ka o maa minnu fɛnɛ minɛ k'u k'o dabila k'u baara min n'o kalifan bɛ u la k'u k'u ɲɛsin u ka baara ma min ye i ka dɔn jamana a ka se ka bila i ka dɔn sariya minɛn kɔnɔ n'o bɛ retour à l'ordre constitutionnel ko fɔ Macron tiɲɛ la Macron kumana jamana kiri ko a nana i da don o fana na a nana i da don a bɛɛ la ntɔma Emmanuel Macron Faransi jamana kuntigi a ko i k'a dɔn k'olu kɔni bi yan ko wa k'olu bɛ tɛmɛ n'u ca ye dɛ olu ka ca minnu n'o ye sɔrɔ jidili ye Mali kɔnɔna la n'o bɛ projet de développement olu ko fɔ ka ɲɛsin i ka dɔn ayiwa communauté internationale o kɛrɛfɛla ma ntɔma Emmanuel Macron a ye nin fɔ waati min na n m'a f'i ye n ka kuma daminɛ n ko ɲɔgɔn tɛ badenw na o ye tiɲɛ ye nka ɲɔgɔn tɛ muso wɛrɛ denw na nkalon kuma i ka dɔn k'a fɔ a da ye nin falakɔnɔ bin min tigɛ Malidenw fana ye sɛbɛkɔrɔ ɲimi a m'a ɲimi dɛ a jaabi kɔni t'a fɔ k'i bɛ taa k'anw b'i to yen ntɔma ko Malidenw ko Emmanuel Macron ko kabini Ala ye diɲɛ da i ka dɔn k'a fɔ i ta i da ye ayiwa i sago bi i da la nka fo k'e sa e bɔra ka kuma kalantan ani i da ye falakɔnɔ bin min tigɛ ka ɲɛsin Mali ani Malidenw ma ko fo k'i sa i t'a se fila tugun dɛ k'o de bɔra lasa Malidenw fana bɔra ka ŋɛɲɛ sɛbɛkɔrɔ ɲimi min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa fanga ɲɛmaa gouvernement kuntigi n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga o yɛrɛ ka i ka dɔn kɛnyɛrɛye fɛɛrɛ tɔn MPR o de bɔra k'i jɔ fɔlɔ MPR awɔ MPR bɛ de MPR de bɔra k'i jɔ fɔlɔ MPR bɛ yan MPR bɛ MPR bɛ MPR bɛ MPR bɛ o fana denkura in gɔyɔ la dɛ MPR bɔra k'i jɔ k'a fɔ ko Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ko k'a fɔ a ɲɛna ko n'a fɔra Laloma ma k'i yɔrɔ jugu datugu ko Laloma b'i kun ja ko yɔrɔ jugu tɛ dɔwɛrɛ ye ko dabara de ko don ko o tuma na k'a k'i hakili to a dabara la ko sabu i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ miiri don kelen da kelen min ye i k'a dɔn teriya sira min n'o bɛ jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ badenya sira min n'o bɛ jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a kana wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ k'a kɔni bɛ kala kari anw ka faransɛ fanga a ma ɲɛmaw olu kɔni na k'a ye hakilila jigin kɛ chacun défend son chacun voilà bɛɛ n'i ka maa de don chacun défend son maa n'o tɛ an ka jamana marabaaw caman burujara yan dɛ a kɛra Alahu akibaru nka ni min ka maa bɛ o bɔ ma o don ko Faransi k'a dɔn k'a fɔ ko ton bi bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ fana bi fɛn na ko Faransi b'a la ka i k'a dɔn fɛn minnu kɛ Mali in kɔnɔ ani Mali ye ko Faransi de b'i ta fɔ a da la ko kɔma seginna ko Faransi bɛ min sɔrɔ Mali ko la ko yalama ko Faransi fana b'o o fɔ wa o ye tiɲɛ dɛ n'u ko k'aw de wuli a y'u wuli o ye tiɲɛ kɛ nka bibi in na an tɛna se k'a fɔ an da de la n'o nege t'aw na tuguni ntɔma ale Faransi yɛrɛ b'o dɔn ale tɛmɛnen kɔfɛ Sulemani Kone ale ye i k'a dɔn k'a fɔ fanga ɲɛmaa ka ayiwa bilasiraba kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ko ma ko conseil spéciaux du premier ministre ale fana bɔra ni k'a ka dori tigɛ da a ye i k'a dɔn a jira Emmanuel Macron na ko kunkolo gɛlɛya ani kuncɛbaya min n'a kɔni ye i bɔra k'i jɔ kɛnɛ kɔnɔ
kɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ i ka dɔn kala kari Mali maa ɲɛmaaw la k'a ti bɛn bi a ti bɛn sini ko tuma na ko ayiwa ale minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔnna a ɲɛ ayiwa n'olu ye u ta da Mali ta kun ma olu labanna cogo min na ko yalama k'a m'o ye wa ko misali la Emmanuel Macron Nicolas Sarkozy k'o ma kɔn ale ɲɛ fanga la wa o waati dɔ kɛra o bilala Mali la k'o bilala senama sira fɛ cogo min na o bɛɛ lajɛlen y'o ye wallahi manda kelen Hollande de manda kelen kɛ nka bi kiiri tigilamɔgɔw b'a yɛrɛ fɔ k'u y'a condamné ko comme 1 an de prison ou bien 2 ans de prison ferme ala ne malu de olu k'o de faamuya wa tension bɛ ɲini k'a fa a bɛ kuma la sisan koyi Allahu akbar wa kusini min taara ka ma da Faransi jamana kɔnɔ parti mugu bɛɛ bɔnna a kɛra Ntoma Sulemani Kone a fana b'i tɔ to a ko i k'a dɔn k'a fɔ anw ka Mali jɔli n'o ko a ma ko reconstruction k'o bɛ kɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ anw malidenw yɛrɛ de anw de bɛ bɛn ko la min ka d'an ye an bɛ o de kɛ Emmanuel Macron tɛ se ka i k'a dɔn ayiwa anw ka Mali k'a fɔ k'a b'i jɔ an jɔyɔrɔ la ko tuma na ko olu tunu u da gulobaranin sigi Emmanuel Macron k'a fɔ k'a b'i da ko Mali ani Mali denw na ko kɔnɔ min n'o kɔni tɔɔrɔ la dɔgɔ fiyɛ la maa ka babali ani maa ka kusi bɔ o bɔ a nɔ la wa ko tuma na ko Emmanuel Macron k'a faamuya k'a fɔ ko yan ye Mali den Mali ni diɲɛ jamana si tɛ kelen ye Mali k'i mɛn k'a sɔrɔ i k'a dɔn a ma wuli nka ni Mali kɔni wulila tuma na an ka taa de o don dɛ an ye régime moderne de n'an taara dɔrɔn an bɛ chauffer de n'an bɛ taa dɔrɔn an bɛ chauffer de e tɛ nin se fila an bɛ chauffer de Ntoma ale kɔfɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ Jamil Bitar Allah ale fana bɔra ale ye membre du comité stratégique M5 RFP ale ye o maa ɲɛmaa dɔ ye ani k'a dɔn politique kulu min bɛ n'u k'a ma ko pôle politique du consensus Jamil Bitar a fana bɔra k'i jɔ jɛbɛfɔla jɔyɔrɔ a ko i k'a dɔn Faransi filɛ ko Mali marabaa jugu k'o de don kolon wasara ko Maliyɛnw k'u ɲɛta i ka dɔn ayiwa Faransi ka kɛtaw la wa k'a sababuya kɛ Faransi i ka dɔn k'a nana k'a fɔ k'a bɛna Mali bɔ bolo la ko waati dɔw la i ka dɔn Mali kɔni kunsigi d'an bɛ u kan ko nka an bɛ don min na i ko bi ko Faransi kɛn bɛ nakun tɛ de yoyayo terrain kɔnɔ yoyayo terrain kɔnɔ a banna kolon ka kulon ni terrain kɔnɔ ala la kira fo k'e sa Macron ayi ale fɛnɛ ale tɛ jamana faama ya n'ala k'ale b'i da kɔ na jamana kɔnɔdenw de b'u da kɔ ale la jamana ɲɛmaaw yɛrɛ tɛ kuma ale ta in na yɛrɛ taa si min na o tɛ ka kuma yɛrɛ o tɛ kuma o tɛ kuma awɔ parce que ta bɛ fɔ ne ta ye baara dɔrɔn de ko Jamil Bitar k'a ko i k'a dɔn ko fɛn dɔ ti fɔ nka a sidɔnnen don anw tɛ nana i k'a dɔn Faransi kɔnɔdenw anw tɛ nana olu nɛni n'a ma ɲɛ k'a fɔ Emmanuel Macron ale y'i ta da i k'a dɔn Mali ani malidenw ka anw don lebu kurun kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ taa anw yira dama yira dangan na ko n'i tɛgɛ bɛ Ala bolo n'a ye diɲɛ maja bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i sen ta k'i tɛ bin dɛ ko tuma na ko ayiwa Faransi y'a tigɛ a da la k'a fɔ k'olu la i k'a dɔn fɛɛrɛ ni dabali wɛrɛw ni ka olu kɔni tigɛ min bɛ kɛ sababu ye k'a se ka i k'a dɔn ayiwa lakana sabati an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla fɛ ko bi dun na ko ayiwa ko anw bɛ mercenaires k'an b'olu fisaya ni i k'a dɔn Faransi ye Choguel ka kɛlɛ tigɛ dɛ san 7 e bi yan nɔ t'a la ka minɛ sisi t'a la ka bɔ mercenaire ko kuma o fɔra dɔrɔn ayiwa ko kɛra sababu ye k'e si ɲɛna Choguel ka lieutenant lieutenant fidèle à Choguel ko kala wa iga ma fɔra e t'a se fila lieutenant a ma tila fɔlɔ a ma tila dɛ lieutenant ko an bɛ ko a mana mercenaires mana kɛ maa préparé cogo a b'o fɛ ni Faransi k'an b'o fɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ Faransi ye ala la kira k'a y'o fɔ k'a y'o fɔ Faransi ka radio soba yɛrɛ RFI o de kan a banna ala a y'o mɛn a b'o mɛn o b'o las'a ma ale bɛ Jamil Bitar a y'a jira k'a fɔ ko Faransi filɛ ko Faransi ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa jugu kun kelen de ko sabu i k'a dɔn k'a fɔ ko Faransi b'an ka jamana in kɔnɔna la ko Faransi b'a la ka min kɛ ko ayiwa ko yɛrɛ kun kelen tɔnɔ ɲinini k'o de kɔni don ko anw tɛ nana kala kari Faransi ka denw na n'o ye Faransi jamana kɔnɔdenw ye ko nka i k'a dɔn Faransi maa ɲɛmaaw k'u b'a la ka min ta ka Mali sɛgɛrɛ ko ɲɔgɔn tɛ n badenw na o ye tiɲɛ nka n ɲɔgɔn tɛ muso wɛrɛ denw na k'o kɔni ye nkalon kuma ye u bɛ se min na an yɛrɛ fana bɛ se a ɲɔgɔn na la ne kuma kɔni ko don an ka taa fɛ ale y'a ka fɔ don ko wa an bɛ sala hali sini an bɛ kuma a ye kumakɛla kɔni b'anw fɛ yan caman bɛ yan dɛ wa n'i y'a ye ɲamakalaw ma don a la ayiwa a banna n'olu donna la don o don olu b'a tɛrɛmɛ a b'a faamuya k'a sɔrɔ olu ye nana anw dɛmɛ donni min na kɔna ka cɛnnikɛla jugu ninnu gɛn u y'u gɛn an ye dɔnkiliw bɛɛ da a bɛɛ kɛra
Faransi drapeau karala ka la France de François Hollande France drapeau a tun bɛ feere ka tila k'an den tɔgɔ daw la Damien Boitier mu fɔlɔ sara Faransi ma siri taba fɔlɔ min sara Mali la dɔ y'a den tɔgɔ da la a bɛɛ kɛra waleɲuman dɔ bɛ tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ o kan n'anw ye fitiri wale an b'o kɛ ko kuma na Jamil Bitar ko ne ka lajɛ koyi n'a ma ɲi a ma ɲi de dɛ an ti sɔn bi an ti sɔn sini ko tiɲɛ ye ɲɛdon n'a ye min ye tiɲɛ ye sɛgɛ fana ka sɛden ta ye nka sɛgɛ ka bɔ sanfɛ ka n'i sigi sɛsulu sanfɛ ka sɛtigi ɲɛ lajɛ ka jigin ka sɛden ta k'o ye ɲɛdon n'a ye dɛ ko kuma na ko Emmanuel Macron k'a ye kasa tɛmɛ a kɔnɔ 6 kan ko min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa politique française k'o de kɛcogo kɔni ma ɲi ko hali sini n'a kumana an yɛrɛ fana bɛ bɔ ka kuma ko wa ko bi na ko maliden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko an ka kumakan n'an ka hami tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko Faransi ka taa. Lieutenant. Ala la kira. Faransi tali in fɛnɛ o fɛnɛ tɛ ko gɛlɛnba ye koyi. Fɔra dɛ ko ni papier sɛbɛnna hali sini k'u bɛ taa. Toma ayiwa ko an ka jamana kɔnɔ ko maa yeleke wɛrɛ minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ société civile ani k'a dɔn syndicat ɲɛmaw k'u bɛɛ lajɛlen bɔra ayiwa Nicolas Emmanuel Macron a ye i k'a dɔn ayiwa a da ye fala kɔnɔ bin min tigɛ a ɲɛsin Mali ani malidenw ma ko bɔnɛ k'a sanni ka bɔ a ɲɛna k'u bɛɛ lajɛlen fɛnɛ y'u da ko a la. A fɔ a ye k'a ma ban dɛ ko ɲamakalaw bɛ sira la. Ayiwa ala fɔ ye dɛ n'olu y'u da ko a la diɲɛ don o don Sarkozy laban ɲana ta ye. An ka ɲamakalaw filɛ olu da ko Allah kibaru a fɔ a ye dɛ ko kama ban dɛ k'a dɔn ko Mali ni jamana bɛɛ tɛ kelen dɛ Ala ka n'i ci ko an ka ɲamakalaw bɛ sira la wa an ka dansɔgɔlakaw n'olu fɛnɛ donna la dansɔgɔ ka taa sira fɛ ka segin ŋɛɲɛ fɛ nɔngɔ furukɔrɔ ka ju jitumu balabala sabali balakunbali ala n'olu fɛnɛ donna la a to yen n'o bɔra yen an ka karamɔgɔw Bani Hashimiw n'olu fɛnɛ donna la ka kɔlɔsi ta a kama olu tɛ n'u ta fara ale ta subhanalayi sabula olu b'a dɔn u tɛna Faransi bɛɛ bila gɛlɛya la Macron dɔrɔn kama ayiwa an yɛrɛ somɔgɔw bɛ Faransiw ma ko n'a jara k'a kɔni bɛ fila min ye i k'a dɔn k'a fɔ Emmanuel Macron k'a kɔni bɔra ka i k'a dɔn Mali ani malidenw tɛgɛlɛ k'a kɔni ma diya sabu malidenw fɛnɛ bɔra ayiwa ni min bɛ u kun n'u kan cɛ ni ka o wɔgɔ k'o fɔ a ye nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ Le Pays kɔnɔ Burama Gindo ale ka nɔbila don u ka bidon bɔli don Emmanuel Macron ale ka olu ka kalata san 2000 ni san 12 o tɛ wa ale bɛ yɛrɛ kumabɔ dɔɔnin la. An m'a faamu ko nin bɛɛ de b'a la. O cogo taara ka naani fɔ. Ale bɛ yɛrɛ ɲini dangan de la. Ko nin bɛɛ de b'a la. Kalata waati ma tɛ yan. Ne ɲɛna ne kalata waati sera. I bɛ Mali dɛmɛ a kungo de la yaasa i ka tɔgɔ duman sɔrɔ. O tɛ se ka kɛ fɔlɔ o nk'ale ka bilanw bɛ yen. Fo ka taa nanzaraw lasɔn o la de o. Ale bɛ yɛrɛ kumabɔ. O dɔn de ye nin ye mɔgɔ m'a faamu. O dun ni waso dɔn fɛnɛ. An bɛ ka kɛ min ye an bɛ ka bɛɛ kɛ min ye o dɔrɔn tɛ koyi. Yɛrɛ kumabɔ o dɔn de ye. Kalata min natɔ filɛ ale tɛ fɛ a ta ka kɛ cɛ in ta ɲɔgɔn ye o. Sɔrɔ min kɔ kɔni. Olu dun n'anw tɛ kelen ye nanzaraw n'anw tɛ kelen ye. O n'an tɛ kelen ye dɛ. Seni Sukaro t'olu fɛ yen. Siga t'a la. Barama kilo 5. A b'a la ka to cɛ min yɛrɛ sɔrɔ sisan. A bɛ kɛ sababu ye maa caman ka bɔ a nɔfɛ. O t'olu fɛ yen o. Barama kilo 5 tɛ mɔgɔ sɔrɔ ka voter ye olu fɛ yen dɛ. Ayi dɛ. Walama t-shirt walama tafe saba. Ayi dɛ. Wa n bɛna n profiter nin fɛ ka kangari gɛlɛn k'o da malidenw ye. I b'i yɛrɛ sɛgɛn. I bɛ voter ko ɲɛ. I b'i yɛrɛ sɛgɛn. La ilaha illallah. I t'a to n k'a fɔ. A fɔ. Nka daji tiɲɛ don wa? Hali i k'a fɔ jɛgɛ bɛ ji la. E tɛna n'a fɔ de kalata nata maliden k'a lajɛ ka ban tafe saba la ka ban baramaba la ka ban kinibɔ kutu la ani 200 ani 200 ni 400 k'a lajɛ Mali ka hɛrɛ min bɛ se ka hɛrɛ di an ma an ka t'o sugandi e kan t'o ma a fɔ ko jɛgɛ bɛ ji la cɛ bɛ n kɔnɔ t'a dɔn koyi e ɲɛna ko Mali t'a dɔn maliden t'a dɔn k'a fɔ a kan ka min kɛ wa nka an t'a kɛ de yan n'an dun t'a kɛ an tɛ bɔ an bɛ to palo in na nata ni nafolo bilala fɛn bɛɛ ɲɛ Mali n'an dun ma maaw lajɛ n t'o ma hali du kɔnɔna lajɛ maa min bɛ yen nɔ ni wari b'a tigi kun ani finikoloni bɛ min na n'a bɛ tiɲɛ fɔ du kɔnɔ olu ye maa kelen wala u ti kelen ye o ye tiɲɛ dɛ o dun jamana dun ko bɛɛ bɛ daminɛ du kɔnɔna de ayiwa baasi tɛ baasi tɛ n'i ka nɛrɛ kɔrɔ ɲigin tɛ komi e y'a fɔ ka ban n tɛna daji la ka n'i daji la tiɲɛ a fɔ dɔrɔn ko jɛgɛ bɛ ji la kalata ko in na ko maliden ka taa maa ɲɛnama ta au contraire
an bɛ maa ɲɛnama de lagosi min b'a fɔ n tɛ sɔn ka jamana wari suɲɛ k'a fɔ ko n bɛ taa campagne kɛ n'a ye n tɛ jamana ka minɛn ta k'a fɔ ko n bɛ taa campagne kɛ n'a ye n tɛ 400 ta walama k'a fɔ faso wari suɲɛ k'a fɔ ko n bɛ taa di jamana kɔnɔdenw ma u ka voter n ye nka min b'a fɔ a ye danaya d'an kan n bɛ baara kɛ aw bɛ degun min kɔnɔ aw ka sirabaw ka se ka u dilan aw ka muso lasiritɔw ka bɔ burusi kɔnɔ ka se dɔgɔtɔrɔso la kɛnɛyaso u ka se k'u lasɔrɔ joona an t'o ta ko fɛn t'o bolo la k'o tɛgɛ ka gɛlɛn ko intègre Iba Jalo o kuma na o kɔrɔ ko sirajan taama o bɛ anw bolo halisa ayiwa fasiri halisa bi tɛmɛ n'a ye o bi bɛn info 7 n b'ale ta u ko mun info 7 n'i y'a ta u ka bɔ ko 500 bi 88 u ka bi tɛnɛndon bɔli don o don ka bɛn ni octobre kalo tile 4 kosɛbɛ san 2000 ni san 21 Yosufu Sisɔgɔ bila a kɛn bɛ ka nɔbila bolo da a tamina ye fɛɛrɛtɔn na fɛɛrɛtɔn min o kumana n'a bɛ tɛgɛ minɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'a bɛ o fɛɛrɛtɔn n'a bɛ o kofɔ bɛnkɛ ka parti don URD hey n b'ale tamasiyɛn dɔn koyi hali n'i ye lawuli ka bɔ sunɔgɔ la ko tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ n yɛrɛ ye fɛɛrɛtɔ bɛnkɛ ka parti don fe bɛnkɛ Sumayila Sise Mandemori Berete Mandemori ni tilala i b'a fɔ n bɛ ni tilala i ka Mangutuli la i b'a fɔ n ye bon e fɛnɛ ka ko bi taa ayi ko tɛ sa ne ko i ka taa ni tilala i b'a fɔ n ye parce que e bɛ min na ne ta ti bɛn o ne ko de k'i ta kɛ i ka bugan kɛ i k'i ka a tɔgɔ dɔ filɛ atalaku kɛ ni tilala i b'a fɔ n ye o kuma na an ka taa i tilala ne tilala i tilala atalaku la ayi ne ma atalaku kɛ Iba Jalo fasiri kɛba Yusufu a ko URD an ka ta ye URD maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ k'u kan bɔ jamana faamaya nɔfɛ URD tɔgɔ la Iba Jalo o kumana a maaw ko u m'u kunkan bɔ wa kunkanw bɔra Iba Jalo a ko fɛn min ye Mamadu Igor Jara Marubilen an bɛ don min na ko bi Sudanso k'a bɛ olu fɛ dɛ favoriw grand frère de valeur la ilaha illallah marakalakaw ka belebele to belebele a kɛra di yɛlɛ fɛ don wa yɛlɛna wala yɛlɛna don dalaje ni ko yɛlɛ fɛ don dɔ ɲini kɛ wala yɛlɛna don ala da kira e wala i ka baara jɛ de quoi wallahi i ka baara jɛ koyi ayi an bɛ filɛli kɛ nɔrɔ de la koyi i b'a la ka min ɲini a mɛnna dɛ ko ka président ɲuman ɲini Mali kɔnɔ dɛ a filɛ baara banna pewu Marubilen la un économiste fin an ka taa e y'i jɔ de kama ne bɛ taa ne bɛ n jɔ de koyi e ma marakala belebele de fɔ Mamadu Igor Jara to belebele an ka taa basi tɛ ni ko kan ka taa i sira jan ayiwa Iba Jalo fɛn min ye o kumana fɛɛrɛtɔ min bɛ yen n'a bɛ URD n'a bɛ ale kofɔ ka se ka fɛn min ye a bandiri k'a layɛlɛ sanfɛ ka kuluba sɔrɔ a ko Marubilen Sudanso ko ale tɛ olu fɛ wa parce que b'a ko o kumana n'i y'a lajɛ nin fote belebeleba in kelen ko an bɛ don min na ko bi Iba Jalo ko maa 10 olu de kɛn bɛ k'u kanabɔ a nɔfɛ dɛ o laban bɛ kari dɛ maa 10 de kɛn bɛ k'i kanabɔ maa 10 tɛ sigi u k'a to Marubilen bolo maa 10 tɛ sigi maa kelen o de bɛ sigi fote kɔnɔ Iba Jalo fasiri kɛba ko n'i y'a lajɛ o maa 10 na fɛn min ye maa 7 ɲɔgɔnna bɔɲɔngo olu kɔni olu de ye kologiriw ye a la koyi an ko ma ko grosse pointure Iba Jalo o kumana n'i y'a lajɛ o maa 7 kɔni olu bɛ a ko o mana tɛmɛ ka bɔ yen min nalen o fasiri b'a ka fɔ la a ko dɔw fana bɛ olu ye mangamanu ye o bɛ so mankanw ko fɔ favori caché olu fana bɛ yen Iba Jalo fɛn min ye favori caché olu bɛ yen Goro Ausader olu yɛrɛ fana olu bɛ a la koyi a ko Sotune Barabaw olu minnu bɛ a la a ko o de kama sa n'i y'a lajɛ fɛn min ye maa minnu bɛ kɛn bɛ k'u kanabɔ Mamadu Igor Jara dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise maître Demba Traoré docteur Madu Jalo maître Abdul Wahab Berté Iba Jalo a ko maa 5 minnu filɛ olu kɔni olu bɛ maaw fɛ olu kɔni ye maaw ye maa minnu kɔni ni sɔnni sigi b'olu kan kosɛbɛ parce que b'a ka fɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ septembre kalo tile 24 o tɛmɛnen yan kɔrɔ san 2000 ani san 21 a ko fɛn min ye maa minnu bɛ fɛ ka kɛ cɛbɔ ye URD ale tɔgɔ la ko kumana u y'u ka sɛbɛnw don o kumana a ko a datugura candidature bɛ dépôt a datugura sisan maa si se ka foyi don kɔfɛ tuguni ne dun fana tun b'a la ka miiri dɛ datugura sisan dɛ
ma wɛrɛ se k'i sɛbɛn don tuguni ni ma Sumala Bɛninde ni ani funi man kan bɔ Sumala Bɛninde e bolo ko parti ye fatiɲɛ yan e bolo ko fatiɲɛ don wa ni fatiɲɛ ko don ma hakili t'a dilan ko parti ye jamakulu de ye ani hakilinaw ni taabolo de bɛ parti la o fana ye tiɲɛ i mana n'a somɔgɔ ko ye yɔrɔ bɛ somɔgɔ ko don diɲɛ ko bɛɛ la i ye Sumala Soma jumɛn tɔgɔ ye nin candidat in na ne ye candidat jumɛn tɔgɔ f'i ye nin Sumala Soma yɛrɛ tɔgɔ bɛ nin na ayi ne tun bɛ ka miiri de ko n b'a lajɛ ni yɛrɛ fana bɛ se ka k'a ye bi y'a to a fɔra ko mɔgɔw ka candidature don wa o datugulen de bɛna fɔ k'e bɛ k'o ye ne ye tɔgɔ fɛn fɛn e ye Sumala den jumɛn tɔgɔ la ne tun bɛ hakili jaga bɔ i y'a Soma jumɛn tɔgɔ la ayi a bɛ nin den de ye ne ye a den tɛ ne ye n'a bɛ nin den ye o bɛɛ tɛ Sumaya sira dɔ ya nin fɛn fɛn filɛ nin ye Sumala nin bɛɛ ɲɔgɔn politique ni fɛnw de kɔnɔ o nana don u ka hakilinaw ye kelen donna parti la olu de filɛ k'u kan bɔ e bolo ko fatiɲɛ don wa wa kana na kala kari fɛnɛ na dɛ n dayi e filɛ nin i ka ko bɛɛ de ye i bɛna nin ko bɛɛ de ye somɔgɔya sira fɛ o mun ye tan nin dɔrɔn de ye jamana in yɛrɛ t'o kɔ n tɔ ma kɔnɔ minnu ye kelen ye olu de bɛ pan ni ɲɔgɔn ye fɛnɛ dɛ o maaw tɛ nin ye wa e dun ko k'a bɛɛ nin den ye e bɛ bɛɛ nin den ye fɔ mun na n'i tun y'a fɔ ye ko k'i yɛrɛ tun bɛ fɛ k'i ta don n b'o faamu mais e ko bɛɛ nin den i y'o fara ka mun na ayi safe ne ɲɛnamini dɔrɔn o tɛ wa ne filɛ ne tɛ politique kɛ nka ne ye hakili jagabɔ de k'a lajɛ wa datugula wa sɛbɛn datugula banna sɛbɛn datugula ala ka garisɛgɛ dumantigi gɔn ye Iba Jalo n'o tɛ Marubilen ka ɲi dɛ garisɛgɛ dumantigi ko tɛ dɛ Mali ka hɛrɛ bɛ min bolo mun bɛ se ka Mali ka hɛrɛ kɛ ala k'u gɔn ye i b'a fɔ ten de garisɛgɛ dumantigi cogo di ayi an komi an bɛ IRD de kɔnɔ fɔlɔ sa an ma se Mali ma o an bɛ IRD ka cɛbɔ ko de la ko ala ka garisɛgɛ dumantigi gan ye wa Marubilen ala k'a kɛ nin yɔrɔbatigi ye Iba Jalo Fasiri Keba a ko o kama sa n'i y'a lajɛ fɛn min ye parti a premier vice président Saliku Sanogo k'ale kɔni a kɔni ye o laɲini min kɛ kosɛbɛ kɔni a datugura ko maa 10 ɲɔgɔnna bonyongo olu kɔni olu de ye o kuma na u ka sɛbɛnw don ko kɔni u bɛ fɛ ka parti ɲɛmaya u bɛ fɛ ka a ɲini o kuma na cogo min na u bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye URD ale tɔgɔ la Fasiri ba ko o kuma na o min kɔni ni o kɛra a ko n'i y'a lajɛ n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na o maa 10 na maa 5 olu kɔni sɔni kɔni a bɛ sigi olu kan kosɛbɛ n y'o maa 5 n ye olu de f'i ye i n'a fɔ Madu Igor Jara ka taa fɛn min ye Bubu Sise ma maître Demba Traoré dɔgɔtɔrɔ Madu Jalo ani maître Abdoulaye Berté o kuma na o maa 5 ninnu wa ale yɛrɛ fɛnɛ a ye ɲɛfɔli kɛ olu kan ko ye o maa 5 minnu filɛ nin ye a kɔni a ye dɔɔni f'u bɛɛ lajɛlen kan ko maa 5 nan k'a daminɛ fɔlɔ ni Marubilen Madu Igor Jara ko ale filɛ ale ye maa ye maa min kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye hakilinaw bɛɛ lajɛlen ani n'i ye kow ta k'a lajɛ i bɛ se ka ye k'a fɔ ale ye maa ye maa min kɔni n'a bɛ se ka URD a ka cɛbɔya kɛ ni ka o kumana jamana faamaya ni k'o sɔrɔ ni k'o di tɔn belebeleba in ma k'a sababu kɛ mun ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa 5 bɛɛ lajɛlen na Madu Igor Jara n'o ye Marubilen k'a kɔni a ye baara kɛ fɛn min kɔni ye gouvernement kɔni ale kɔnɔna la a ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ maa kɔni don maa min n'a kɛra cɛbɔ yɛrɛ ye san 2000 ni san 18 o kalata min kɛra a ko fɛn min ye banki warimarayɔrɔ bundo n'o bɛ banki kofɔ o kumana o cɛ don o cɛŋana don o kumana dɔnyɔrɔ b'o ko in na a ye baaraba kɛ ka ɲɛsin o ma ko minisiri kɔrɔ don fɛn min ye mini dugujukɔrɔ nafolofɛnw o kumana ani ji ani ti o kumana a kɛra o minisiri ye a kɛra minisiri fɛnɛ ye min kɔni n'o bɛ sɔrɔ minisiri yɔrɔ n'a bɛ ale kofɔ a ko Madu Igor Jara n'i y'ale ta ni ka a lajɛ ko fɛn min ye jamana in kɔni kɔnɔna la dɔnniya yɔrɔ caman a kɔni a ye baara kɛ ka ɲɛsin olu ma a ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ ale kɔni a bɛ dara min kan o ye dara o kumana o dara ma a bɛ se k'a fɔ ko o kumana o kɔni diɲɛ bɛɛ ka sababu kɛ a tɔgɔ kɔni i m'o ye ko nɔgɔli caman kɔni na i n'a fɔ maa dɔw kɔni olu tɔgɔ nɔgɔn bɛ cogo min na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Madu Igor Jara a kɔni a nana fɛn min kɔni ye ka don parti ale kɔnɔna la a ko hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔw b'a kɔ olu kɔni u bɛ fɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ ni tɔgɔ tiɲɛ cogo min o ti dɔwɛrɛ ye ko waati min na san 2000 ani san 18 n'u bɛɛ lajɛlen buruna premier tour la k'a kɔni a ma sɔn ka o kumana consigne de vote di cogo min kɔni na maaw kɔni ka kala ta Sumala Sise ye a ko politique ko kɔni na bɛɛ lajɛlen kɔni ni hakilina don kungilenna ko kɔni olu ye kow ye ko kuma min kɔni n'o bɛ ka fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ URD a cɛba kɔni caman bɛ yen olu kɔni ni kalata kɔni n'olu kɛra a kɔni a n'olu galasora ɲɔgɔn na wasadi kalata olu hukumu kɔnɔna la parce que b'a ko fɛn min ye maa 2nan dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise i bɛnkɛ a ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ ale kɔni ale ka taabolo parti in kɔni kɔnɔna la a ko a kɔni a mankantan ma kɛ koyi ale kɔni a Bubu a kuma na a bɛ ka siga bɛ ka k'a la k'a bɛna don parti in kɔnɔ ko mankanw bɛ
bi a nɔfɛ a nana don parti yɛrɛ kɔnɔ o kumana mankan kɔni o tɔ kɔni o nana juguya ka sabu kɛ mun ye ale ye premier ministre min bɛ n'ale kɔni a ye baara kɛ fɛn min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita o ka fanga kɔni na k'a ye baara min kɛ o kɔnɔ o fanga yɛrɛ ko kɛlɛbaw n'i y'a ta k'a lajɛ URD kɔni ale tun b'o ɲɛma koyi ka sabu kɛ u ka taabolo u kun bɛ ka jamana mara taabolo min na URD ka hakilina kɔni o tun tɛ u ye ko wa ale kɔni Ibrahim Boubacar Keita a kɛra ministre ye o kumana n'o ye sɔrɔ ministre ye premier ministriya a y'o fɛnɛ kɛ Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga la fo ka taa bin o kumana ka sɔrɔ ale de bɛ a ko wa n'i y'a lajɛ maaw kɔni kuma b'a nɔfɛ dɔwɛrɛw la o ti dɔwɛrɛ ye Iba Diallo fɛn min ye faali n'ulu kɛra fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga o kumana wulili kɛra a nɔfɛ kuma min na n'o ye M5 RFP n'olu kɔni ko fo fanga in ka ta ka bɔ u dala a ko o kɛra waati min na ko maa dɔw kɔni sara ko kumana wulikajɔw kɔni olu kɔni kɛra o kumana Bubu Sise a tɔgɔ kɔni a donna olu la a ko o mana tɛmɛ ka bɔ yen fɛn min y'an bɛ don min na ko bi ko kiiritigilamaw ko kulu yɛrɛ kɔni tɛ ka dɔwɛrɛ kɔnɔ koyi fɛn dɔw kɔni ka se ka fara ɲɔgɔn kan ko Bubu kɔni fɛn min ye ka convocation n'o ye wulili sɛbɛn k'o ci a ma o kumana a kana ɲɛfɔli kɛ o ko in kɔni olu la maa minnu sara ka ɲɛfɔli kɛ o ko la a ko o mana tɛmɛ ka bɔ yen dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise n'i y'a ta ni ka a lajɛ ko fɛn min kɔni ye o kumana kiiritigilamaw olu ka bankun ka k'a ka kuma kɔni a sɛbɛkɔrɔ cɛyan bɛ o yɔrɔ ninnu kɔni olu la maa sabanan n'o ye Maître Demba Traoré ale kɔni député kɔrɔ don ko Maître Demba Traoré min filɛ ko n'i y'a lajɛ ministre kɔrɔ don conseiller municipal mairie la ko kumana a y'o baaraw kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ministériya yɛrɛ a y'o fɛnɛ kɛ a ko URD min filɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a président min bɛ n'o bɛ Soumaïla Cissé Kofɔ ko kɔnɔ o nagakɔrɔmaa don koyi o kɛrɛfɛmaa yɛrɛ don kosɛbɛ k'a kɔni ani o kun ka di a ko nka n'i y'a lajɛ Maître Demba Traoré ale yɛrɛ min filɛ ko maaw kɔni u bɛ ka o kumana jalakili min ta ni k'o ɲɛsin a ma kɔni kɛra sababu ye Soumaïla Cissé kɔni maa caman kɔni ni k'u kɔ don ɲɔgɔn na awɔ ko Soumaïla ni kɛrɛfɛmaa kɔni tun don yala ni Soumaïla tun ka di ko nka o kɔnɔ o diya in k'ale ma se ka kɛ sababu ye ka Soumaïla ni maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na ka Soumaïla ni maaw kala k'ale kɛra sababu ye ka Soumaïla ni maa caman fara k'u kɔ don ɲɔgɔn na kɔni o kɛra Serife ye ale kun kan ka kɛ miseli ka Soumaïla o y'a kuma tilennen yɛrɛ k'a kɛra Serifu de ye ka Soumaïla ni maa caman kɔ don ɲɔgɔn na a ko o min kɔni n'o kɛra ko kumana o dakɔrɔ o bɛ maa caman na koyi ko kɛlɛya kɔni o caman kɔni o bɛ ale kɔni ale nɔfɛ a ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ wulikajɔ min kɔni n'o yɛrɛ kɛra kɔtɛrɛnin na n'a yɛrɛ kɔni n'a taara Kayi ko misali dɔ kɔni o y'o ye koyi k'a ye tournée dɔ kɔni k'a y'o kɛ a ko n'i y'a lajɛ maa caman kɔni bɛ yen olu kɔni ye wulikajɔ ko y'o kuma caman fɔ k'u ko Maître Demba k'ale kɔni ale tɛ ka dɔwɛrɛ kɛ koyi parti a bɛ fɛ ka ɲɛmɔgɔya ɲini don n'a nataw la o kumana maa min bɛ n'o ye sɔrɔbanci ye ni sɔrɔ bo o la se ka parti in kɔni ni k'a di o tigi ma a ko k'ale ka hakilina kɔni y'o ye ko o kumana i bɛ se k'a faamu cogo di ko maa caman kɔni ko Kayi taga min n'a ye tournée min kɛ k'a kɔni maa dɔ bɛ yen n'o ye nafolotigiba ye ko avion min kɔni n'o luyera ka d'a ma a ka taa nin kɛ k'o yɛrɛ don avion d'a ma ko yala i b'o faamuya cogo di a bɛ fɛɛrɛ tɔn dɔ kɔnɔ ko maa dɔ k'a to kɛnɛma ni k'o baara kɔni kɛ o tigi yɛrɛ fɛnɛ o bɛ ka ko dɔ ɲɛɲini. n tɔ ma to n ka a fɔ Maître Demba ye ale k'a to parti kɔnɔ kunnafoniko ɲɛmɔgɔya in na koyi Demba a bɛ se o la o ale ka ɲɛmɔgɔya ɲini n'o tɛ k'u bɛ n'a kuma don koyi kamalekɔrɔ kɛlɛ mana kɛ gɛrɛsɛgɛ cogo cogo i kaburu bɛ bɔ min gɛrɛngala la n'i ko kan i b'a dɔn i yɛrɛ b'o latigɛ dɔn dɛ i b'o latigɛ dɔn dɛ n'o tɛ bi farafinna banki ba in a tɔgɔ ye di de BCEAO tɛ yan Ala kama BCEAO ɲininka ko l'un des cadres émérités en économie en finance ne Maroublé ma kɛ fɔlɔ ye en Afrique a bɛ kɛ filanan ye Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ farafinna bɛɛ la ilaha wala quwata n bɛ Maroublé dɔ i ko n tɛgɛ ci BMCD a ka kɛ BMCD a fɔ ko Maroublé a tɛmɛ n'a ye Iba Diallo o dɔrɔn tɛ dɛ banki caman bɛ Mali kɔnɔ k'u wuli ka b'u sen sabara kɔnɔ k'u jɔ Maroublé don ayi Bimi yɛrɛ min filɛ Bimi min filɛ nin ye Bimi ko tun banna koyi wala Amadou Toumani Touré i bolo bɔ n kan a b'a wele ka na don min na kosɛbɛ ka Bimi d'a ma wala o y'a sɔrɔ Bimi kɔni a kɔni tun bɛ Nimakaran na n tɔ ma donni kama a bɛna sa sɔɔni ne ne taara i fɛ yen n'i tora ka Bimi chèque kun di ne ma ko mi ɲɛjugu b'i la n ko Bimi yɛrɛ siège filɛ yɔrɔ min na n'i tun ye siège yɛrɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ t'a kɔnɔ Ala n'a kira hali u ka soba in o entretien kun tɛ se o la hali fleur ka fleur tigɛ nka u kun tɛ se a nana ka Bimi jɔ a sen kelen kan k'a kɛ kaki nka mun tilala k'an tɔɔrɔ kɔfɛ u tilala ka Bimi ka di Marokɛnw ma o de tilala ka n ma se k'o yɔrɔ de faamuya fɛn min na bin kuma min na a ma di maaw ma
fo a wuli k'a jɔ a sen ka tila ka di. A ma an ka bankiw bɛɛ wuli k'u jɔ a. Awɔ. O kɔfɛ. Hali bi wa. A welela. K'a kɛ an ka Mali kɔnɔ. Dugu jukɔrɔ nafolo. Courant. Awɔ. Ji. O ministre ye. A y'a ka prévu jira. Awɔ. Hélène Maroublé Clé, étant ministre des mines, de l'énergie et de l'eau, de la stage kun tɛ kɛ Mali kɔnɔ. Maroublé. Iba Diallo. Neni mana min fɔ Bamba ɲɛko la. N bɔra Maroublé ta la sa, n bɛ Zema de la sisan. Dongo. N tɛmɛtɔ Marakala, n tɛmɛna ka carré fara ka taa Makɔrɔw fo. Jɔn ka Makɔrɔ. Maroublé. Famille la kɔni. E taara so yan. Ko n taara foli kɛ yanni n ka fana b'a fɔ Serebi ba kɔ. Maroublé ka so. Maa mun bɛ yen Jɛnɛba bɛ yen. Ala. K'i bɛ bɔ. Jabate. Ko nin ye n bɔ. Jabate. Ko n bɔtɔ don taama la. Ala. E ka sanji kɛ. An bɔtɔ don Irtel ka taama la. N ko n bɛ n jɔ ka foli bila denbaya la. Ne ko i ka degedenya y'a kɛ min de ye. Degedenya jumɛn? I ka majamuni y'a degedenya y'a kɛ min de ye. La ilaha illallah. Jabate. A ka ɲi ne tɛ ne ka namu gɛlɛya. Ayi ne tɛ ne ka namu gɛlɛya. Ne ɲɛna i bɛ fɛ ka ko in ɲɛdɔn de. Iba ne kɔni ye kangari da ye. Walahi ne ye fɛn bɛɛ f'i ye n k'i ka bɔ jeliw ka kɛnɛ kan. Iba ni ɲamakalaw y'i minɛ don o don. Ne ye mun fɔ? Hali lamɛnbaaw tɛ k'i bɔ a bugu. Ne ye mun fɔ? M'o f'i ye dɛ. E ɲɛ mun fɔ? I taara bɛɛ ka terrain sanfɛ n y'a f'i ye n ko ɲamakalaw ka terrain to yen. A to yen. Ɲamakalaw ta de y'u ta ye. Ala y'u balo de bɛn o ma. U dayirimɛ u ka fɛn bɛɛ bi sɔrɔ. Yafa ne ma Ala n'a kira kama. N'a fɔra i ka na ɲini kɛ k'i ka na min kɛ o premier dir'i ma. Ɲamakala ma kun i fɛ yan. U ka sori ye o bɛ n'i da don o fɛnɛ na. Ayi ne ma so. Ko f'i ka so fɛnɛ wuli. Ayi ne ma so wuli dɛ. Ne bɔtɔ. Walahi so de b'i jɛ. Irtel ka mission na. N ye n jɔ Marakala n donna Jarala la. N ye foli kɛ. Marakala du da ye Igor ka du ya. Marakala du joli bɛ yen? A ka ɲi sa. Yafa ne ma Ala n'a kira kama. Ne man taa dabɔ o kama dɛ. Ne ɲɛna e bɛ fɛ ka a ko ɲɛdɔn de. Mɛ da ye mɛn tigila ye koyi. Ne ni mana min fɔ Bama ɲɛko la. Bon ne kɔni ka kangari da ye. Parce que ɲamakalaw ta mana wuli Iba ne ye n da don a la. I ka fɔ ne tɛ. A ka ɲi. Ɲamakalaw fɛn fɛn y'u jɔ k'o k'i la yan. A ka ɲi ta. Ne bɛ k'a fɔ IRD. I taar'u ka kɛnɛ kan n'i sera bɛɛ u ma fɛn f'i ye. Nka so in n'i y'o wele don o don Iba n'u y'i minɛ yan. So wolo tɛ n ka baara ye. Ba i t'a fɛ. N'o tɛ n bɛ k'a fɔ de IRD maaw kana fili u ka sugandili la. N bɛ k'a dabɔ o de kama. Iba Diallo fɛn min ye Maroublé ta ne bɔra yen. Ne bɛ Maître Demba de la hali bi. Maître Demba fɛn min ye Yusufu a ye ɲɛfɔli kɛ fɛn min ye cɛden ninnu bɛɛ lajɛlen kan. A ko o kumana n'i y'a lajɛ wasaden minnu filɛ n'olu kɔni n'olu nana kɔsada n'olu kɛra wasaden labanw ye Buwa ye wasabulon min ci ko n'i y'a lajɛ olu caman kɔni bɛ yen olu kɔni e ko Demba n'olu bɛ sira kelen fɛ wa olu kɔni u kɛn bɛ Demba ni k'ale kɔni k'ale kɔbila parce que b'a ko maa naani na o bɛ dɔgɔtɔrɔ Madu Jalo o bɛ ale kofɔ a ko nin ye kulenkɛni min ye nin ye dɔnni karamɔgɔ ye dɛ a hakili juru carin bɛɛ Madu kɔni ale min filɛ ko n'i y'a ta ka lajɛ maa kɔni don URD kɔni kɔnɔ maa min n'a kɔni a sɛbɛkɔrɔ kalan bɛɛ a ko wa n'i y'a lajɛ a kɔni a ye wulikajɔ caman kɔni a ye olu kɛ ko nka ko Madu fɛn min ye politiki bunnaku kan k'a kɔni a dɔn tɛ kosɛbɛ ko wa a bɛ fɛɛrɛtɔ min yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Madu Jalo fɛn min ye olu funenkɛnu u ka ɲɛmaaya k'a kɔni a ye o kɛ ko wa n'i y'a lajɛ fɛn min ye an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛɲɛw ko Madu kɔni a ka baara caman a kɔni a bɛnnen don o de ma k'a ka baara caman bɛnnen don olu de ma. N b'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen. Nin ye n kɔrɔkɛ ye. Ayi n b'a fɔ Madu Jalo bɛ olu ka. Ça c'est mon grand frère. U bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Min da ka di IRD la. U ka taa yen dɛ. Non Madu kɔni. I Demba o i Madu Jalo o Bɛnkɛ Bubu o. N b'a f'u ye k'u bɛɛ ka jɛ ka Maroublé jukɔrɔma ten. A banna. Ayi Madu Jalo kɔni c'est mon grand frère. Ale kɔni b'o dɔn dɛ. N b'ale dɔn depuis Kulukoro. A tun bɛ wele cogo min na i b'a dɔn. An minnu n'a ye communauté bɛɛ sigi bɛɛ kɛ k'a ban yan. N'a ye Kulukoro kɛ k'a ban ne ka sɔrɔ ka se yan. E bɛ communauté ne bɛ k'a ɲɛ de f'i ye o. Madu Jalo i b'a dɔn a tun bɛ wele cogo min na k'a to 6e na ka na 9e na. Les petits français. E b'o dɔn a tɔgɔ la. Bon n fɛnɛ bɛ min f'i ye. N'i ye Madu wele sini ko les petits français a b'a ko non ko nin ye dugu. Bon n fɛnɛ bɛ min f'i ye kabini Ala ka Madu Jalo da. A tɛnɛ ye min ye diɲɛ kɔnɔ i fɛnɛ b'o dɔn wa. Nɔgɔ man d'a ye fiyewu. N bɛ n tɔgɔ de f'i ye wa. N ko maa don. Wa n b'a f'i ye a y'a daminɛ o la fo ka bagi sɔrɔ fo université. Il était le premier de sa classe. N tɔ ma i ye Madu Jalo dɔn cogo o cogo. A ma deli ka kɛ deuxième ye. I ye n kɔ. Ayisa ne bɛ ka n ta de ɲɛ f'i ye. C'est mon intime. Mais e bɛ ka Bamako de fɔ ne ko Madu Jalo ɲɔna ka se Bamako yan. A y'a ka duguma kalanso a y'a bɛɛ kɛ Kulukoro. Cɛkɔrɔba min bɛ yen n'u ko ma ko Buwa Martin
Marujalo anaka chokoroba wala sila dumu ngoro yedu wala amabanwa très bien ni ti fene so wole la ni ti fene so wole la ne be min donne bo de fio ne fene be min donne bo de fio mais ne be min donne bo fie mais ne fene be min donne bora ko de fie o da to nya fie ngo ni en grand frère e bora ko ka sofo sisa kulukuru yoro mina ne fene bora ka marubulo nga sofo marakala yoro mina ka balima na sinju mais ne kulukuru ka diu mais marakala ka ne malien di malien tout court malien tout court astagfirullah iba Marujalo do sora Marujalo le petit français iba Jalo okumana kale yemaye mamin ko ni parti kono yere la okumana ni ya taka laje okumana mate mamin ko ni na doni badu parti koni kono ko wani femi ni kelemi ale kelemi fle ki kanabo ko ni meka sababu ye akoni abena mabaw parti konna la ulu fene ka keneka kale koni tabisika ke uye ko wa ali no ya soro ka fo ko kuno foni minu yo soro wali ni faranyongambike ko Marujalo ko Marubule eko ale tinatu gowa ni robatigi Marujalo ko ni abe yeli ke noro la ko ne maboka fie yako ni koko leta nankwe ay on be yeli ke noro dila Ibajalo ma duruna ni ma laban o koni obe Abdul Wahab Berté obe ale kufo Yusufu Shisoko akwa Abdul Wahab Berté min vle kale koni e maye ma min koni ni ya taka laje koni o sigimbe odu akli sigimbe ko ko ni ma nu bela kale ma koro ide kaka koroni ni bela jireye ko kona be fin jennendo ni ya taka laje ko fem ye politique ko oti Allah ko ko noti Allah ko mana ni okumbi Allah kale koni afmike maye ma min koni na nganga joro soro ni ngoina ko gani ya taka laje ko ma ko ni do faranyonga ani ka maulabe ko ko naleka bara ko ni do dakile fe ko ma ko bo dakile fe ko wakabo bara yere la ali ka parti ko nala ko ka ni ya taka laje ko ni tebe ko jijambe ko Abdulwa Berté kale de ko ni mika fe ko sugu bela jineke ni candidat to kononton ka farale le ka nabe ke tayi ko ni to kononton abeka jijugo bara minke nunu ko ni ko be sika nya chugumina mo ko ni wakili bala ko parti ko na ke chugumie akana sika ke uye ka ko bara de ke jiji koro Allah Abdul Wahab Berté wasmaila subida ko kede ko wa ko madu ko Sumaila Cissé o kuma na ni ya laje a teri min ko ni do ko ni kunga gere nyona ko wa Sumaila jigiya mogo kundo ko wa mami do ya ko chugumina kera ministry koro do anga jamana ngono ya taka laje Abdul Wahab Berté ko ma ko ndo mami ni ya laje ali no asura joro ko ni aka dogo ni ngoina ko nga ko femiye akoni misika ke maye dona natawla akoni absika joro soro parti ko ni konnala ko ka sabu ke abeka barami na be ko ke ka maukala o kuma na kai min fene ke ka Sumaila kwali no asuro Sumaila koni abin tanya wati mina ko koni kinya asuro kun cheka janyo na ko ga ku koni ugerna nyona kosebe ka bara chama koni ningo kenyo fe jamane parti ngono paseri ale ni aye min sama ka bo o kuma na info 7 Yusufu Shisoko bla ale ka nobla sebendu nto makoro fo nyena ambe duka o donke ala ka URD ala ku ben kelema ala ka ika do aywa ma sekondi madi umama mi beke sababu ye ka ika do aywa ukakenre fereto ani mali yere bela jele ka se ka ankuna wolo nto ma mento nerela ka kansiribo zirala ali bi mi nyi ka do fasiri sebe mi no ka makol le prétoire akora ke Birama Fall ale ka fasiri sebe do la Ismaila Jara ale de kembe ka kalmusu dabagila ni ka nobla bolo da no yo ka boko keme sheki ani bisheki ani konontonaye bintenen don boli do octobre kalo klinani samba fla muga ani kele komni ko ibe kulusi mugo batike samala nto mandi sera ka ke i ko bake ni mase ka ke maballangulo ko yala makele mina bolendo kanyesi ay wadungo juguya yuruku ngana mu o keleli ma ko yala ma ko kuma gansando wa ay wa yala ma ay wa a kele yere abi seneka nyingali maboke doma fasiri bako mineli ba munundolu ko ni bala ka ke anga jamana konnala ko mi ye lutte contre la corruption ko ali biga do jamana kono de u dalen talla ko sabu afen fe na daminena wala manne mi jutkera nto ma ko aywa ko atese alabana ko aywa ko mi ye bilikan buli ni mi jo ilaba ina ichule ko kabini sa 2019 mi ye ka don lutte contre la corruption agwangwa abala ka che anga jamana konnala wa nomine olu fene bala ka buluda ko
a ko kɛnbɛ i k'a dɔn a mana daminɛ wa i k'a dɔn k'u ni jusi tɛ bɔ a ko la k'o de kɛnbɛ sababu ye malidenw ayiwa ne minɛli kɔni daminɛ la k'o b'a fɔ e ko nin tɛ politiki ko ye walama ayiwa u b'a la ka fuguri de kɛ an ɲɛ la ko yɛrɛfɔ dun mana diɲɛ natigɛ so o so jɔ ne ka bɔ yen tɔw ma o b'o so kelen ne ka o sɛbɛkɔrɔ ci ko tuma na ko bi na n'i y'a lajɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni minɛn bɛɛ ni k'u datugu kaso la ko ka sɔrɔ u ka kiiriw ma kɛ fɔlɔ ko maa bɛ se k'a fɔ ko ayiwa ko jalaki min n'a bin bɛ u kɔ kan ko ayiwa k'a ma kɛ u sɔn ye fɔlɔ f'u ka kiiri de ka kɛ ne kiiri kɛra n'a bugɔra k'a jɔ u la ɛlɛ ni o donni kama tɔw ma a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko tuma na ko u jogo don tɔw ma fasiriba ko ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye i k'a dɔn cɛbɔ kɔni dan ye yɛrɛbɔ ye ko nin ko in n'o ye kɛlɛ min n'a ɲɛsinnen don dunko juguya ni yurugu kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ k'a dakun a sera maa min fɔlɔ ma o bɛ taali kɛ i k'a dɔn Mali sɛnɛkɛlabaw olu ka maa ɲɛmaa n'o ye Bakari Togola ye ntɔ ma ko ayiwa ale kɔni welela bɔgɔ jeninen kan ni ka sɛgɛ k'a la k'o kɛra septembre kalo tile 13 san 2019 k'o kɛra sɛgɛsɛgɛli min n'o taara ka ɲɛsin nafolo yurugu ma n'o ko ma ko détournement de 10 milliards ka ɲɛsin k'a dɔn sɛnɛkɛlaw olu ka musaka ko koɲɛ ma ntɔ ma a ko a kɔfɛ a nana kaana bila ntɔ ma ka tila k'a minɛ ko kura ye ko min ye i k'a dɔn ayiwa o Bakari Togola ko n'i y'a lajɛ k'o tilala k'a bila tuguni k'o sababuya kɛ ayiwa ko musaka dɔ bɛ ko a ka o sara n'u k'a ma ko sous caution ntɔ ma fasiriba ko n'i ye jateminɛ kɛ Bakari Togola ayiwa cɛ jolen kun don an ka sɛnɛkɛlaw ani ka taa se kɔɔri baarakɛlaw olu ka bunakun kɔnɔna la k'ale kɔni sɛbɛkɔrɔ jalakira min bɛ taali kɛ ka ɲɛsin k'a dɔn musaka ko okumu na n'an bɔra ale la ale ta kɛra septembre kalo tile 13 octobre kalo san 2020 min ye i k'a dɔn an ka jabarani soba n'o ye ORTM o maa ɲɛmaa n'o ye Siriki Nfa Konate ale ye minisiriya fɛnɛ kɛ an ka jamana in kɔnɔ ntɔ ma ale fɛnɛ i k'a dɔn k'a fɔ jalaki taara ka ɲɛsin a ma a minɛna ni ka i k'a dɔn a don bɛrɛ la ntɔ ma o kɛnɛla ka tila k'a fɛnɛ kaana bila k'a fɔ ko min ye ayiwa musaka ye k'a ka o sara n'o ko ma ko sous caution ntɔ ma fasiriba ko ale bin'a ka bin min ye ayiwa i k'a dɔn vérificateur général ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ sɛgɛsɛgɛli min bɛ tali kɛ ORTM a laraweli la san 2016 ka taa bila san 2017 ani san 2018 a ko de sabula min ye i k'a dɔn Siriki Nfa Konate damakasi bin'a kɔ kan ni ka sɔrɔ k'a minɛ k'a don kasobon na fasiriba ko n'a ta bɛɛ lajɛlen min ye i k'a dɔn k'a fɔ mars kalo tile 27 tɛmɛnen san 2020 min ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa jamanakuntigi baarakɛɲɔgɔn min bɛ yen n'o ye ayiwa Mamadu Kamara ye i k'a dɔn k'a fɔ ale fɛnɛ jarakila min ye pôle économique et financier maaw fɛ k'a sababuya kɛ an ko min ma nanzarakan na ko dɛmɛbaa juguya n'u b'a wele ko complicité de favoritisme ntɔ ma n'i y'o mɛn nanzarakan na samara don i k'i yɛrɛ ɲini fasiriba ko ayiwa ko kɔni kɛra ayiwa sababu min n'o bɛ tali kɛ an ka lakana tigilamaw olu ka minɛnko koɲɛ i k'a dɔn k'u tilala ka ale minɛ tuguni ka a lasigi kasobon na k'o kɛra septembre kalo san 2021 o damakasi kelen ninnu sabula ntɔ ma fasiriba ko ale fɛnɛ kɔfɛ min ye i k'a dɔn dɔgɔkun kelen ayiwa wulikajɔ olu kɔni nana bolo da min ye i k'a dɔn Kamara ni k'a minɛ k'a bila kasobon na kokura ye n'o kɛra i k'a dɔn alamisa o tɛ kalo tile 26 san 2021 n'o kɛra Cour suprême ale kɔni fɛ ntɔ ma o kɔfɛ o Cour suprême kelen a nana wele bila jɔn ma min ye an ka fanga ɲɛmaakɔrɔ gouvernement kuntigi n'o ye Sumeilu Bubei Mayiga ni dɔw k'a ma le Tigre dɔw k'a ma ko Jaramangana k'u ye ale fɛnɛ u ye sɛbɛnfura d'a kan n'u k'a ma ko mandat de dépôt ntɔ ma o don kelen fɛnɛ min ye i k'a dɔn ministre min ɲɛsinnen don sɔrɔ kuɲɛ ma an ka jamana kɔnɔ n'o k'a ma ko madame Boire Fili Sisɔgɔ ntɔ ma tɛgɛ dara ale fɛnɛ kan ni ka sɛbɛn d'a kan ni k'a bila ka taa musow ka kasobon na ali bin'a ka bi a dan bɛ ni k'i nɔngɔ masa o tɛmɛnen kɔfɛ septembre kalo tile 28 san 2021 ko min ye i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana maa yeleke 5 n'o bɛ tali kɛ jalabatigiw la n'u ko ma ko officier ntɔ ma tɛgɛ dara olu fɛnɛ caman kan ni ka sɛbɛnfura da u ka pôle économique maaw fɛ ni k'u bugubugu ma ka taa kasobon na ko kunnafoni min n'o sɔrɔla kiiri tigilamaw ka kunnafoni nasira dɔ fɛ k'a jirala k'a fɔ ko min ye maa wɛrɛw ye minnu kɔni jalakin bɛɛ ali bin'a ka bi min ye nafolo yuruku faso kɔnɔna la ayiwa k'u caman kɔni minɛn bɛ dɔw yɛrɛ datugura dunuma ta balama ta wa kibaruya tɛ dɔw yɛrɛ kɔni ta ko la
ko ni ye jateminɛ kɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ an ka armée maaw olu ka i ka dɔn ayiwa mobili ko dɔw sabula ko maa dɔw bɛ nin nɔ ko tɛgɛ dara olu kan n'o ye jalabatigiw ye ko olu fana dan bɛ kaso bon la dɔw ma o kɔfɛ min ye an ka maires k'olu caman bɛ nin nɔ ko olu fana nɔngɔn masan bɛɛ tribunal de grande instance commune 3 chargé du pôle économique i ka dɔn ale fana a ye sɛbɛn da commune 4 ye o maire n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn Isa Gindo la ale ni a jɛɲɔgɔn n'o ye a ka dangaw ye n'o bɛ tali kɛ Sirima Batili ani ka taa se i ka dɔn Isa Sidibe la ko ni minɛli minnu na a kɔni b'a la ka kɛ ko jan ko min ye Isa Gindo ni a jɛw ta ye ko o kɔni damakosi sababu bɔra maa dɔ de la n'o k'a ma ko Asan Sidibe ni ale yɛrɛ bɛ CNT la bibi na ko sababu kɔni kɛra dugukolo ko kibaruya de ye n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn commune 4 ka katumu kɔnɔ n'a y'o nafolo ni ka o kɔni feere ko sabula i ka dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra min ka babali ta ka ɲɛsin Asani ma i ka dɔn ka a nin kɛnɛ karabali ko kumaw ko olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen da fɛrɛba kan ko de sabula i ka dɔn Asani a fɛnɛ m'a bila dagirin dala a taara ka taa damakasi ne ka o don i ka dɔn ayiwa ni maa ninnu kɔ kan ko be ko i ka dɔn ko o tɛgɛ kɛn bɛ olu fɛnɛ na o tɛmɛnen kɔfɛ ale binna ka be fasiriba a ko i ka dɔn k'a fɔ min ye juge du tribunal de Kati k'o fɛnɛ ye i ka dɔn mandat de dépôt ni k'a da commune rurale de Safo ayiwa a n'ale bɛ cercle de Kati fɛ ayiwa o maire o fɛnɛ o fɛnɛ tan bi nɔngɔn masa ka so bon na i b'a fɔ ko sini ma jan ko min ye ntɛnɛn juillet kalo tile 26 san 2021 k'ale fɛnɛ ka damakasi sababu kɔni bɔra Tijani Kulibali la ni ale kɔni représentera ni i ka dɔn Dirisa Traoré ka sababuya kɛ ŋanamu ani danaya tiɲɛ n'o ko ma ko escroquerie ani abus de confiance ka taa se disposition du bien d'autrui ko kumana k'o kɛra ale ka damakosi parce que b'a ko ɲininkali min bɛ kɛ an ka jamana marabaw u kɛn bɛ ka kɛlɛ min ni k'a dabɔ ko yalama ayiwa kumakan gansan don wa walama ayiwa nin ko in a bɛ segin ka taa se a dan na ko a ko kɔni mana tigɛ da o da la ko malidenw ɲɛma dan bɛ o kulo ma dan bɛ n'a kɛra kulusibuguba bi n'a tigɛli ko kuma fɔra k'a bɛ don sama la an n'a fɔ k'a fɔ k'a bɛnna sama ma nka n'a ma se ka kɛ ko kumaba langolo nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ i k'a dɔn ayiwa le prétoire kɔnɔna la Ismaïla Jara ale ka nɔbila don an kɔrɔkɛ Birama Fall o ka fasiri sɛbɛn don Iba Jalo fɛn min ye maa minnu bɛ kaso la k'a k'o de teliya ka kiiri in kɛ minɛ kiiri teliyali de o de ka ɲi minnu minɛna u sɔn tɛ fɔlɔ dɛ u jalakilen de don u b'a fɔ ma nanzarakan na ko présomption d'innocence a bɛ se ka kɛ o nɔ t'a la ma kaɲi nka n'a ma ɲɛ ko sɛgɛsɛgɛli dɔw de kɛra o y'a jira k'a fɔ ko sikakɛn b'u la o ni sikanamaw don a kiiri ka teliya ni wari in n'o y'a sɔrɔ u nɔ b'a la a bɛ sɔrɔ cogo min na o fɛɛrɛ fɛnɛ ka kɛ a banna o de ka ɲi o de ka ɲi peut-être tɛna taa kasobon in fa teliya falen n'u ka kɔrɔ yɛrɛ Ala ka sababu ɲuman kan amina rabi ntɔ ma an ka duru don fiɲɛ na Iba Jalo ni ko kan ka duru don fiɲɛ na ne bɛ taa ni ye Teliyala Misira n'an taara Misira Iba Jalo fɛn min ye sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna septembre kalo tile 30 ma san 2000 ni san 21 association min bɛ yen n'o bɛ association des jeunes de Misira n'a bɛ ale kofɔ u ka ɲɛmaaba n'o y'u ka président ye fɛn min ye Dirisa Jawara k'ale kɔni a kɛra fɛn min ye dugutigi o kumana ale ka o kumana ladiliba ye a ko ma ko conseiller o kumana o danaya taara ka d'ale kan dɛ o bilasiraba min kɛra Iba Jalo o kumana a kɔni yirala k'a fɔ ko kumana o tɛ se ka kɛ ten n'o kɔni kɛra funɛngɛni o kɔni u ka danaya da u kan o kumana ko o tɛ se ka kɛ Iba Jalo f'u ka fɛn dɔw kɔni kɛ ka nisɔndiya kɔni k'o yira o de kama sibiri don u ye wulikajɔ kɔni u y'o boloda a kɛra Misira Iba Jalo ni association ba min kɔni filɛ nin ye n'o bɛ association des jeunes de Misira pour le développement de l'islam n'a bɛ ale kofɔ maaw kɔni u bɔra ka na kɛnɛ kan a kɛnɛ in kɔni kan n'i y'a ta ni ka a lajɛ o kumana maa caman kɔni olu tun bɛ kɛnɛ kan koyi nɛgɛ kanɲɛ 20 o dala gosira waati min na fɛn min ye so min du min bɛ yen Ala ma hinɛna Haya Jalo u ka du la o kumana o da kɔni na maaw kɛra ka yen fa dɛ c'est ma grand-mère Haya Jalo wa c'est ma grand-mère ka da la Keita Lahala a ko bɛɛ kɛra sibiri don Iba Jalo a donni kama a kun ka di ni yan ye Iba Jalo o kumana fɛn min ye an kun bɛ kɛnɛ kan n'i y'a lajɛ dugutigi fɛn min ye Misira dugutigi yɛrɛ n'a bɛ Ba Dirisa Danbele n'a bɛ ale kofɔ a yɛrɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara Ba Dirisa Danbele o kumana n'i y'ale yɛrɛ lajɛ gendarme kɔrɔ don koyi wa maa min don dugutigiya a dira a ma wele bilala ma a kana dugutigiya kɔni a kana o kɛ o wele min bilala ma n'i ye Ba Dirisa Danbele n'i y'ale yɛrɛ ta k'a lajɛ
o kumana a welela kana dɔ wɛrɛ tɛ fɛn min kɔni ye ma dugutigiya kana to fi sakuma selen kuma min na walima i dɛsɛlen ka bɔ ka dugutigiya ta ka d'o ma dugutigiya kana kɛ o ye kuma dɔ la o funakɛninw yɛrɛ olu fɛnɛ ka sɔrɔ walima si dɔ bɛ yen i ma dɛsɛ i m'o sɔrɔ dugutigiya ka di i ma o kumana o fɛnɛ ka dugutigiya taabolo dɔn Badirisa Danbele k'a kɔni nali min kɛra a fɛnɛ a ye wele bila nin association ba in ɲɛmaa ma n'a bɛ Dirisa Jawara n'a bɛ ale kofɔ o kumana k'a kana kɛ fɛn min ye latigiba ye o kumana ka ɲɛsin ale ma Iba Jalo o kumana o kɛnɛ kan n'i y'a lajɛ Imam Ma commune de tɔgɔ la o secrétaire général adjoint ale tun bɛ yen Mamadou Konate ka taa se fɛn min kɔni ye n'i y'a ta ni ka a lajɛ o kumana maa wɛrɛw fɛnɛ olu tun bɛ kɛnɛ kan koyi muso ɲɛmaw misira muso ɲɛmaw caman kɔni tun bɛ kɛnɛ kan Iba Jalo o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye o kumana imamuba min bɛ yen n'ale bɛ o kumana association yɛrɛ la Ali Sabe k'ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan ani zikiridala caman Imam Sabe Ali Sabe a tun bɛ yen wa kɛnɛ wasara a tun bɛ yen tabarikala ani misira o kumana a muso kuntigiw ka taa se tɔn ɲɛmaw ma caman tun bɛ kɛnɛ kan jɔn misira Sali kɛ Sali bon ale jama kun ka ca jama kun ka ca n'ale fɛnɛ y'a ka verre don a ɲɛ la ale fɛnɛ ti maa ye awɔ jama kɔni kun ka ca y'a sɛgɛsɛgɛ a y'i ye mais a ka verre de tun b'a ɲɛ awɔ kɛ sufɛla de fɛnɛ kun don y'a ye ne su kɔrɔ a ti maa ye dɛ maa caman kun bɛ yen dɛ n'a bɔra ne yɛrɛ kelen pe la wa Iba Jalo mun kɔni n'o kɛra dabalibanko ye n'o balila dugutigi yɛrɛ la o kɔni u ye o kumana fɛn min ye kumakan kɔni dɔ ni ko o kala kumakan i b'a dɔn mun b'a kɔnɔ wa dugutigiya o kumana a yɛrɛ bɛ mun ko fɔ dugutigi a laada la a kan ka kɛ cogo minnu la dugutigi a ka taabolo kan ka kɛ minnu ye wa dugudenw yɛrɛ u kan ka dugutigiya kɔni dugutigi minɛ cogo min na a n'a nafa n'a tɔnɔ o kuma bɛɛ lajɛlen o de tun bɛ kumakan in kɔnɔ u taara o bali dugutigi la dugutigi yɛrɛ y'o lamɛn dugutigi ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin k'a tɛ tɛmɛ nin kan o tɛ encyclopédie dugutigiya ye awɔ k'a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ encyclopédie dugutigiya o kumakan in kɛra la wa a kɛra la waati min na bɛɛ de ye mankan da k'a lamɛn yayi bɛɛ y'i tulo kɛrɛbɔsigi ala wa kumakan in kɔnɔ dugutigiya nana cogo minnu la dugutigi n'a bɛ dugu kɔnɔ ka baara jɔyɔrɔ minnu b'a la tabiyaw la kabiriya fo bi wa o ko minnu a fɔra k'an ka jamana yɛrɛ sigi bolo kan k'olu man ka tiɲɛ k'a bɛɛ ɲɛfɔ an ka tabiya n'an ka dabew kɔnɔ k'a bɛɛ ɲɛfɔ n mago bɛ nin na wa maa caman yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ tun bɛ yen olu tun tɛ dugutigiya yɛrɛ olu yɛrɛ t'a dɔn dugutigi yɛrɛ ka baara ye n tɔ ma nani enregistrement jan hali n'o y'a sɔrɔ dugutigi yɛrɛ b'a nakun dɔn fɛn bɛ n kɔnɔ koyi ni dugudenw t'a dɔn o ko lankolon nani jan ko bɛ n kɔnɔ mun ko b'i kɔnɔ yɔrɔ jumɛn dugutigi ayi i b'a fɔ Buwa Sɛnpara ye dɔrɔn n'a sɛgɛnna dɔrɔn a ka n wele kɛnsɛn dugutigi Iba Jalo dugutigi n'a sɛgɛnna o t'a la koyi dugutigi kɔni n'ale nana ko Ala ka wele ka s'a ma sa n'o tɛ ni ko wɛrɛ tɛ a tɛ taa ayiwa baasi tɛ Iba Jalo o kumana kɛnɛ kɔni y'a sɛbɛkɔrɔ Ouattara fɛn min ye o ka chargé de la communication Cheikhna Traoré Morikɛ a yɛrɛ fɛnɛ ka wulikajɔ bonyana kɛnɛ kan kosɛbɛ a tun bɛ yen nɔ fɛn min ye zikiridalaw olu ye maaw bilasira ani kumakan sanumanw kumakan minnu n'a bɛ bɛn kofɔ ani ka dugawu kɛ jamana ye a bɛɛ lajɛlen a kɛra kɛnɛ in kan a kɛra kɛnɛ wasalen o kumana dugutigi n'o ye Badirisa Danbele a n'a ka cɛdenw a n'a ka kɔrɔsigibaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn a ye danaya min n'a y'o ta ka da fɛn min ye nin funɛnkɛnin kan n'o ye Dirisa Jawara ye k'o bila kɛrɛfɛla la ko nin denmisɛnnin tɛ ka koko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ tereke Damangile hakili la k'a fɔ minɛn min sigira kɔrɔ a na minɛn in fa kosɛbɛ n t'o ma kɔrɔfɔ ɲɛna a fɔ mama ye ko miniti 2 k'a ka ɲɛ ma hakɛ 5 ye n t'o ma ne bɔ ni fasiri sɛbɛ ye an ko min ma ko 26 mars i terikɛ n'o ye Boubacar Sangare a kɛn bɛ k'a deli ko lamaga ni i k'a dɔn ayiwa maa dɔ ye n'o ko a ma ko DT o kɛn bɛ k'a tɔgɔ coro ɲɔgɔn kɔnɔ ni k'a tɔgɔ don Dibila n t'o ma DT ale ye musolaka ye muso min don n t'o ma n'i y'a ye belebele jamanjan a jɛn bɛɛ n t'o ma n'i y'a ye i tɛ taa k'a to min ye i k'a dɔn a kulo giriya i tɛ k'a to cogo di a ɲa kojugu i t'a kumaw ɲɛfɔ b'a fɛsɛfɛsɛ de n'i bɛ kunnafoni di i b'a fɛsɛfɛsɛ de a ma f'e ye belebele jamanjan jɛlen n'i y'a ye a tigɛ ko ka ɲi i tɛ taa k'a to n y'a faamu sisan k'a kilo giriya o bɛ t'i jɔ kilo 100 bɔ ɲɔgɔnko la n t'o ma i ka dɔn k'a fɔ a jɔ kunda ma mètre 2 yɔrɔ jamanjanya kɔni o y'a dafalen n t'o ma a dafara pasiri b'a ko ayiwa nin ye a kalo 9 ye n t'o ma ani k'a dɔn ayiwa maa dɔ bɛ kanu na n'o ko a ma ko sunkalo ale ye i k'a dɔn ayiwa nafolo baarakɛla ye cakɛda kɛnyɛrɛye dɔ la n'o ko a ma ko comptable de société privée n t'o ma ayiwa ninnu ka kalo 9 o nana diya ni k'a kɛ tama
ma sunkalo nana ɲini i k'a dɔn ayiwa DT fɛ k'a fɔ o kumana min ye ayiwa furu ye ne kɔni nana n bɛ woro ye yaasa i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka sigi ne k'o kɛ ɲɔgɔn bolo o de hukumu kɔnɔna la min ye furu kɔni o nana kɛ n tɔ ma furu kɛlen kɔfɛ ninnu taar'u ka sigi boloda yɔrɔ min na i y'o dɔn wa ni minnu b'a wele ko Tomikɔrɔbugu n tɔ ma ayiwa i k'a dɔn sunkalo nana yɔrɔ ɲini ani i k'a dɔn a furumuso i k'a dɔn u t'an b'u ka sigi kɛ n tɔ ma fasiriba ko ayiwa maanifin ni i ni jogo kɔni taara ayiwa yɔrɔ la n'i ko a ma n kɔnɔ yan min ye i k'a dɔn n'i mɛnna e ko a tɛna kogo ta k'i sɛgɛrɛ wa a na kɛ i k'a dɔn o ye musolaka in ta ye musolaka in ma bɔ k'a kɛcogoya bɛɛ lajɛlen mana i ye wa n tɔ ma fasiriba ko muso min don ja ni ɲɛ min bi a la ani ni janya ani ni yanga min bi a la ani ni makanba min bi a kɔ i k'a dɔn n tɔ ma jogojugu kelen fɛnɛ bi a la min bɛ kɛ sababu ye ka a ka nin ɲa bɛɛ lajɛlen ni ka o don bɔgɔ la o jogojugu i y'o dɔn wa ni musolaka in ka fari i k'a dɔn a ka fari tasuma ye musolaka in ka fari a ka fari ni i k'a dɔn ayiwa min ye foronto ye fasiriba ko kalo 9 kalo min n'a y'o kɛ sunkalo fɛ ja kun kɛn bɛ ka jogojugu bɛɛ lajɛlen ni ka o kɔni dogo sunkalo la n tɔ ma ayiwa furu kɛlen kɔfɛ kalo 1 bɔɲɔgɔnko i k'a dɔn ayiwa min ye sunkalo ye a bɛ ɲini ka ne kunya dɔn ni ka o fɔ a furuli la DT nana wuli ka jɔ kɛ min ye i k'a dɔn ayiwa DT muso min don a bi keleya DT muso min don a ka farin DT min ye i k'a dɔn a furu cɛ n'o ye sunkalo ye i k'a dɔn k'a fɔ ale ni sunkalo u ma kɛ maa suguya kelenw ye m'a f'i ye n ko DT ye belebele jamanjan ye wa jamanjanya ye yanga ye a yɛrɛ ka bon wa ko sigilamugu 2 ko n'i y'o ye ko yɛrɛ o tɛ taa to maa la nka sunkalo yɛrɛ a jɛnbɛ yan k'a jɛnbɛ pas kama a banna nka sunkalo yɛrɛ o ye kolo wata ko n'i ye sunkalo ye ko hali narabakɔrɔ ta a bɛ kɛ ten de o o de kalo ye koyi Allah buma papa Allah ko le pauvre mari chétif comme un bouc de nara grand modèle voilà merci i b'a fɔ suraka bakɔrɔ ko a fata bɛɛ fasiriba ko muso ma ayiwa sigi nana kɛ min ye i k'a dɔn furu kalo 1 kalo 2 i k'a dɔn min ye sunkalo nana bɔ ayiwa a muso jogo kalama ale dun tɛ se muso la ta ka bin na a tɛ se muso la ayiwa kolo ni pasa la min ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ne muso nana keleya a bɛ i k'a dɔn min kɛ i y'o dɔn wa a bɛ sunkalo minɛ a b'a dɔn a sen furacɛ a b'a dɔn a dɛbɛ walo a b'a fini foro a b'a baraforo n tɔ ma ayiwa bɔlɔn kɔnɔna tɛ bɔlɔn kɔnɔna ye min ye i k'a dɔn ayiwa kare kɔnɔna tɛ kare kɔnɔna ye hali ayiwa luwansew olu de bɛ wuli ka jɔ kɛ kuma dɔw la ka sunkalo bɔ i k'a dɔn furumuso in bolo sunkalo ka taa furu sa dɔrɔn n tɔ ma fasiriba ko ala ni sunkalo yɛrɛ a nana siran muso in ɲɛ a bɛ siran dɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ka furu sa a ma se nin na a furukulonden bɛ ka ban n tɔ ma fasiriba ko waati dɔ bɛ kɛ DT hali ni fiɲɛ cira n'a ticogo ma ja a bɛ DT minɛ a b'a ba dɛbɛ walo a fɔ sunkalo ta kɛ a fɔ sunkalo ta filɛ a bɛ sunkalo minɛ a b'a ba dɛbɛ walo a b'i ɲɔ a kɔrɔ a b'a yira sankolo la n'o ko a t'a fɛ a bɛ dugumakolo layɛ n'a ko dayi ni laban tun bɛ sunkalo ko ban Allahu Akbar non ni violence conjugale yɛrɛ ntɔ ma a nana kɛ sunkalo yɛrɛ a b'a ka so kɔnɔ a tɛ se k'a fɔ hali n go k'a sababuya kɛ ayiwa tili ni badɛbɛ waloni min n'o bɛ i k'a dɔn ayiwa furumuso ta la ntɔ ma a ko tɔ nana laban mun na min ye i k'a dɔn ayiwa DT ni i k'a dɔn ani sunkalo ka kumaw yɛlɛla ɲɔgɔn sanfɛ a b'a fɔ o tuma na ayiwa ne de ye dutigi ye i tɛ si so kɔnɔ su in na a bɛ sunkalo gɛn ale de kɔni ye dutigi ye o ale bɛ ka mun kɛ sunkalo kɔnɔ dutigi de bɛ nin ntɔ ma a bɛ sunkalo gɛn sunkalo bɛ sute n'i bɔra siso da fɛ veranda ni dɔ bɛ yen sunkalo bɛ t'i da ye woni na o b'a sɔrɔ magasin dɔ fana gunbo la baarakɛden siyɔrɔ sunkalo b'i da la n tɔ ma o de nana kɛ sanga ni waati sunkalo bɛ gɛn k'a pini k'a tɛ si a kɛrɛfɛ ko sunkalo ka t'i da kɛnɛ ma da la sunkalo de nana kɛ siɲɛ 1 a bɛ si da la siɲɛ 2 a bɛ si da la dɔgɔkun 1 don o don sunkalo de b'a la ka si da la sunkalo hinɛ nana laban ka baaraden minɛ a hinɛ b'a minɛ hinɛ bɛ walahi a ko Allah nin ye ne ka patron min si kɛnɛ ma ne yɛrɛ bɛ si so kɔnɔ
a nana kana sunkalo lajɛ soso b'a la ka sunkalo kin sunkalo bɛ mɔrɔmɔrɔ la a nana kana sunkalo lawuli su araba konjo ntɔma ko sunkalo ka don k'i da ale fɛ awɔ ko ka bɔ soso la ala ntɔma sunkalo nana don ntɔma ayiwa min ye sunkalo y'i da ka sunɔgɔ fo k'a nɛn jɛngɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ o ko nana kɛ laada ye a gɛn o gɛn baaradenba i ka dɔn wele bila ma yanni soso k'i kun o tuma na ayiwa na i da ntɔma o yɛrɛ kɔni nana diya sunkalo kun fɛ jaja sunkalo yɛrɛ a kɛn bɛ ka i ka dɔn lafiya min sɔrɔ ani i ka dɔn baaraden ka siɲɔgɔnya la i ka dɔn k'a fɔ a ma deli ka o lafiya yɛrɛ sɔrɔ ayiwa min ye DT ta la sunkalo yɛrɛ nana kɛ sa yaasa a bɛ se ka sigi i ka dɔn baaraden fɛ a bɛ tugu ka kojugu kɛ yaasa a bɛ a bɛ fɔ Tori Haruna ko Bayɔ Bayɔ ne denw don Bayɔ la k'aw ye n denw ye sa Bayɔ u t'u bugu ye de kana fɔ dɛ non Fasiri b'a fɔ ko min ye sunkalo ye ko a nana kɛ yadɔ sɔmi man ɲi o sunkalo de nana kɔlɔlɔ bɛ deli sunkalo de nana sɔmi a jaja ni baaraden ta ayiwa u bɛ to ka tɛlɛ fereke ɲɔgɔn na siɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ o nana diya sunkalo da sunkalo yɛrɛ bɛ to k'a dabɔ a kama ka to ka kojugu kɛ yaasa a ka gɛn DT de nana sigi k'a lajɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa sunkalo ka ko damantakulu kɛ a cayalen don wa ni baaraden ka tile fila na sunkalo bɛ ka fɛn a nana kana jan da DT kɔni a nana kana jan da a nana baga sunkalo ma sunkalo i ta yɛlɛ a sanfɛ y'a ye sunkalo gɛn ko i b'i si yɔrɔ fɔ ko taa woni na awɔ a ye sunkalo gɛn sunkalo bɔ yɔrɔ min na dɔrɔn a y'i kwari baarakɛla fɛ yen ala ma n'i da da la fɔlɔ ala ma n'i da da la direct deuxième chambre ko deuxième épouse Fasiriba yɛrɛ ko ten k'a donna deuxième épouse fɛ yen n'o ye i k'a dɔn baaraden ye muso de nana bɔ k'a ye ayiwa a sunkalo tɛ yen ka don baaraden fɛ yen ka taa sɔrɔ min man ka kɛ o b'a la ka kɛ tɔma a nana sunkalo minɛ ka laada la tile ka dilan 120 gosili a y'o k'a la papier ni k'o k'a la sisan sa a tun bɛ sunkalo gɛn ka bɔ a yɛrɛ fɛ liba min sanfɛ a nana ka na punition kɛ min ye i y'o dɔn wa ni sunkalo ye kojugu kɛ sunkalo yɛrɛ de bɛ taa si liba kan ale yɛrɛ bɛ na si baaraden fɛ a banna nin ye Fasiri an ye min bɔ i k'a dɔn 26 mars kɔnɔ kabako Bouakari ale ka nɔbila de o ka bidon bɔ Sakiri Bouakari Iba Jalo o kumana nin bɛ dansigi bi laseliw la o bɛ kɛ waati sɛbɛkɔrɔ taara kosɛbɛ o kumana Mamagoro minɛ o kumana an bɛ bita in an b'a bila yan nɔ ntɔma kɔrɔfɔ ɲɛna min ye waati kɔni ale korona k'a da lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ kumaso kun kɔlɔsilen bɛ ɲɛmaayaso fɛ nɛgɛsojuru Madame Kome Mama Tarawele kuma bara Ibrahima Tarawele Ibe ani ne Iba Jalo ni kunnafoni minnu n'an bɔra k'a maana minnu bɛ nin n'u bɛ fɛ ka ten nka kunnafoni ninnu lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 19 ne fitiri seli la segin bɛ kɛ nin kunnafoni kelen ka radio bɛnkan sanfɛ 97.7 tɔn murumuru kelen walama sisan u ka taa kunnafoni foroba baro kɛyɔrɔ n'o ye réseaux sociaux ye u ka don Facebook sanfɛ radio bɛnkan 97.1 ni kunnafoni ninnu dafalen a n'a jataralama u b'a sɔrɔ yen walama u ka taa i k'a dɔn bɔlɔlɔ la n'o ye www.maliweb ni kunnafoni dafalen revue bɛnkan u b'a a sɔrɔ yen o la sa an b'a fɔ limanaw ye k'u tulo garisɛgɛ kɛra kumaba kelen kelen minnu ye o ye nin ye k'u ni tulo ma jɔ hakɛto bɛ nin kan aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan